Now remember, no nagging, bragging, sweating, fretting, slipping, tripping, slurping, burping, twittering, or frittering allowed. Stay present, stay pleasant, stay proud. To be a princess is to know which spoon to use. To be a princess is 1,000 pairs of shoes. To maintain a regal gait, leave the parsley on your plate, and be charming but detached and yet amused. To be a princess is to never be confused. Do a plie and never fall. Don't ever stray from protocol. All through the day there's just one way you must behave. Do keep a grip and never crack. Stiff upper lip and arch the back. Bend from above and always wear your gloves and wave. Shoulders back and tummy in and pinky out and lift the chin and slowly turn the head from side to side. I see now. Breathing gently, stepping lightly, smile brightly, nod politely. Never show a thing you feel inside. Glide! To be a princess is to always look your best. To be a princess is to never get to rest. Sit for a portrait, never squirm. Sleep on a mattress, extra firm. Speak and be clever, never at a loss for words. Curtsy to every count and lord. Learn how to play the harpsichord. Sing lullabies and always harmonize in thirds, thirds, thirds. And she has beautiful eyes. Your spirits rise when she walks in the room. I see. Doors close and the chemistry grows. She's like a rose that's forever in bloom. Do a plie and don't Ever fall. never show dismay. And be fair when people call. Be prepared whatever royal life will bring. Do keep a grip and don't Never crack. take a dainty sip. Never turn your back. There's a time and place and way for everything. To be a princess is to never make your bed. To be a princess is to always use your head. I'm savoring a first and last taste of freedom before getting married next week. To a total stranger. At least you're not an indentured servant. Indentured servant? If I'd like to have my breakfast hot, Madame Carp will make me pay. And I have to fetch the eggs myself, and the barn's a mile away. It's cold and wet, yet still I get an omelet on my plate. But in my head I'm back in bed, snuggled up and sleeping late. Really? But it's alright. I mean, I'm used to it. And you? Вітаночки, хедхампер. I want Вітаю some eggs, I ring the bell, and the maid comes running in. на супер стриме по Барбі. And while I eat, she rubs my feet, and slowly minstrels play. Скажите, ты олд? Ты ведаешь, откуда эта песня? Books all day. I'm just like you. Так сказать, алды зразумеюць. There's somewhere else we'd rather be. Somewhere that's ours, somewhere the dreams come true. Чыста гэты мем, калі ты выкручваеш гучнасць на максімалке. Ах, But now I've met you, and I know it's plain as day, sure as the sky is blue, that I am a girl like you. ах. So, you're a singer? No, I work at Madame Carp's penitentiary. I mean, dress emporium. I love Madame Carp's dresses. I made the one you're wearing. You made this? Не могу не дослухаць просто. Oh, but it isn't really. First I choose a fabric from the rack, and I pin the pattern down, and I stitch it in the front and back, and it turns into a gown. Заодно можна пачакаць. Without my Мо хто яшчэ прыйдзе? around my room, А то галасавалі. strife of an unfamiliar groove. І дзе ўсе галасаваўшы? Mother, no, I wouldn't want to disappoint her. I completely understand
Няўжо ўсе актыўныя гледачы галасавалі за Барбі Horse Adventures і не прыйшлі у знак пратэсту? We carry through, do what we need to do. Yes, I Вітаначкі! like you. Вось, бачу. Нарэшце, яшчэ хтосьці прыйшоў. Ей! It's something anyone can see. A heart that beats. Божухна. Ну дзякуй вялікі, што ўсё адно прыйшоў нават з благім інтэрнэтам. Мне вельмі прыемна. Вось. Таму паводзьце сябе, калі ласка, прыстойна. Пан мадэратар сёння не можа вас усіх перабаніць, хто будзе сябе паводзіць дрэнна. Будьце добрымі котачкамі. Добра, вітаю ўсіх на незвычайным, асаблівым стрыме, які прысвечаны таму, што заўтра сусветная прэм'ера Барбі, а я трошачкі фанатачка. Вітаю, Рыгана! Вось, спадзяюся, ты трошкі паслухала песню, якая была дагэтуль. Там была топавая песня. Калі ты зняцку фанатка олдскульных мульцікаў пра Барбі, то гэта проста ачмурэнная штука. Олдскулу бы звяло адразу. Добра, будзем зараз... Так, гэты стрым асаблівы не толькі праз тое, што заўтра прэм'ера Барбі, і я праз гэта вырашыла пастрыміць якую-небудзь гульню па Барбі, але так атрымалася, што менавіта Барбі фэшн-шоу гэта была першая гульня, якую я стрыміла вось на гэтым канале, і шчыра кажучы, гэта прыемна такі невялічкі фул-сёркл зрабіць і проста паспрабаваць нарэшце яе пастрыміць як след. Я спадзяюся, у нас усё атрымаецца гэтым разам, таму што тыя, хто былі на маім першым стрыме, памятаюць, што ў нас нічога не атрымалася. Але цяпер спадзяюся, усё будзе нармальна. Так. Вітаначкі, сержант Гайзер. Давайце спрабаваць. Ці запусціцца гэтая гульня? Я дуже спадзяюся, што так. Ух. Я спрабавала. Яна павінна. Добро пожаловать в чудесный мир моды. Ты хочешь стать самым модным дизайнером года? Зараз паглядзім, ці пераключылася Прежде чем мы ўсё. начнем, ты должна Вогуле. зарегистрироваться как молодой дизайнер. Напиши свое имя. Ага. Не пераключылася. Ок. Такое магло здарыцца. Ага. Вось, канешне, гэтая Барбі, гэта вельмі весела ў тым сэнсе, што вось калі я тэсціла яе В окошке, дагэтуль. потом нажми кнопку с А вось. галочкой и начинай работу. Если ты уже играла до этого, то просто выбери свое имя из Мгм. Зараз трошки скрымер. а потом нажми кнопку с галочкой. Е! Е! Будзе самая найлепшая гульня ў свеце. Так. Мы будзем богемай. Чем я могу вам помочь? Мое имя Куки Макфарленд. Знаменитая Куки Макфарленд из Макфарленд Дизайн? Так ты обо мне слышала? Хорошо. До меня дошли слухи, что ты довольно талантливый молодой дизайнер. Ты можешь рассказать мне о своей дизайн-студии?
Конечно, это моя студия, а это мой дизайнерский стол. Именно здесь я создаю все мои коллекции одежды. А на я решаю, какая модель должна надеть какой наряд и туфли, и какую прическу сделать. Все мои законченные наряды висят вон там, на вешалке, а в портфолио я делаю записи обо всех своих показах. Ах, это просто чудесно. Послушай, я в полной растерянности. Мой дизайнер ушел от меня в самый неподходящий момент. Не могла бы ты помочь Ну? мне с моим показом мод? Тема «Дух школы». Показ состоится в нашем городе. Мне нужно, чтобы хоть кто-нибудь взялся за коллекцию немедленно. Так что, если тебе это интересно, то берись за работу. Ого, я об этом всю жизнь мечтала. Конечно, мисс Макфарланд, я с удовольствием вам помогу. Прекрасно. Мне нужно 3 самых крутых наряда по теме «Дух школы». Для этого я оставляю на твоем дизайнерском столе несколько образцов тканей. Когда ты создашь свои наряды, подбери моделей, которые будут представлять их, и создай сцену для показа. И еще, дорогуша, прошу тебя, Можна- называй меня Куки. Я нешта не здагадалася, можна было вам перакладаць тое, што Конечно, я мисс наказала. Мак, то есть Я Куки. нешта Спасибо. адцягнулася на тое, каб наладзіць гук. Пока, Барби. Увидимся с Крацей, помощью Давайте веб-камеры. патлумашу для тых, каму не И зразумела. если у тебя возникнут какие-то вопросы, можешь в любое время найти меня с помощью компьютера. Пытаний, можешь патэлефанаваць мне з дапамогай камп'ютара. Пока, Куки. Я начну работу прямо сейчас. Да пабачэння, Кукі, я пачну працу Дизайнерский проста зараз. стол. Карацей, да нас прыйшла дызайнерка, вось, якая вырашыла нас зрабіць сваёй новай асістэнткай, дызайнеркай. Карацей, зрабіць для нас фэшн-шоу. І вось нам зараз трэба будзе рабіць для яе стройчыкі. Вось я спампавала гульню менавіта на расійскай мове, таму што думаю, што калі хтосьці ўвогуле ў чаце ў дзяцінстве ў яе гуляў, то хутчэй за ўсё яна была на расійскай. Гэта з пункту гледжання ностальгіі. Вось. Вось, і сабака вельмі смешная, я згодная. Так, вось. Карацей, вось мы можам тут дызайніць усялякія строі, таму Дизайнерский стол. так, дызайнерскі стол. Вось калі у вас ёсць нейкія ідэі, вы можаце пісаць у чаціку. Будзем Это наш разам. дизайнерский стол. На Гэта нем наш есть дызайнерскі всё, что стол. нам На нужно, ім чтобы ёсць создать усё, самую што крутую трэба, каб коллекцию одежды. стварыць Мы можем самую выбирать крутую фасоны калекцыю наших нарядов, адзення. классные ткани для Можна нарядов, выбіраць и фасоннае также все адзення, возможные детали и аксессуары. тканіну і ўсе магчымыя дэталі, Сначала аксесуары. выбери фасон наряда Спачатку из трэба ткани, абраць потом подбери для фасон, этого фасона ткань, и в а конце потым добавь па- немножко отделки и деталей. потым трэба абраць тканіну Число сбоку і стола показывает нам, сколько нарядов нам нужно і сделать аксесуары, для нашего а лічба показа. паказвае, Чтобы подбери нужно оформить заднюю часть твоего наряда. які па парадку С помощью гэта ластика можно убрать ненужные строй. детали костюма, а с помощью мусорной корзины можно начать наряд с самого начала. Чтобы примерять наряд, просто нажми кнопку вверх. Карацей, яшчэ гэты строй можна прымерыць. Так, слухайце, а вам часам пачакайце, выбачайце, гэта так шуміць вентылятар? Сапраўды, бачайце. Вось што гэта ўнізе такое? Пачакайце, соркі. Вось альтабнулася называецца. Зараз выйду з гульні. Ты уверена, что хочешь выйти из игры? Аревуар, Соркі. Са старымі гульнямі, канешне, асабліва вось такімі, гэта тое яшчэ выпрабаванне. Так, а што? А, гэта не тая гульня. Соркі. Вы нічога не бачылі? Гэта не тая гульня, за якую галасавалі. А ў кантру? Не. За што галасавалі, у тое і гуляю.
Добро Всё пожаловать в справедливо. чудесный мир моды. Ты хочешь? Добро пожаловать в дизайнерскую студию. Если хочешь снова прослушать свое задание, нажми на Так. кнопку «Компьютер». Все, ствараем стройчики. Спачатку... О, паспрабуем зрабіць як у сімсах другіх, калі гулялі. Стварыць зумерскі астрой. Я лічу, што гэта цікавы чэлендж. Ты галасаваў за кантру дзе? Это просто чудесные ткани. Где? Чтобы использовать какую-то ткань, нажми на ней мышкой. Вось Потом тканіна. нажми и Все. Я успомнила, як тут скіпаць. Хі-хі. Окей. Як выглядаюць зумеры? О, вось гэта абсалютна зумерскі прынт. Не, нават вось так. Тут нельга адмяніць. Я ўжо забылася, што так бывае. Лол. Вітаначкі. Дзякуй вялікі, Саша. Шчыра кажучы, дзень у мяне сёння быў не сказаць, каб дужа файны. На жаль, вось таму магло быць бы лепш, але вось на стравах у мяне заўсёды настрой паляпшаецца, таму зараз, вось менавіта зараз цудоўна. Вось, а як у цябе справы? Ну вось нармаз. Будзем лічыць, што гэта абсалютна зумерскі строй. Зараз галасуеш. Вось, таму што ты дзед, ты так можешь трэба. сделать свой наряд неповторимым. Всё. Стройчык мы можам. Яшчэ прынт нейкі ляснуць, але гэта будзе зашмат, мне здаецца. Если ты хочешь убрать какую-то деталь, просто нажми на ней ластиком. У 2 лёг спаць. Божухна. Не даюць табе жыць нармальна. Жесть. Просто гамон. Так. Спачуваю дужа. Я не выспалася просто праз тое, што я не лягла спаць нармальна. Не паклалася. О, давай на срачку ляснем. Ну, калі чацік прапануе цудоўныя ідэі, што я магу... Няўжо я магу сказаць не? Глядзі, як файна Этот наряд выглядае. просто Бач? Прыгожае. Не хапае чаго-небудзь вось тут така на штанах. Давайте замутім яшчэ фэшн. Чыста... Чаму не? Ну... І львіцу спераду таксама. Ну, давайте львіцу і спераду. Што мне гэта... Мне тут чаго? Гэта наша сумесная калекцыя. Всё. Яшчэ і зорачкі бліскучыя. Не, мне здаецца, зашмат будзе. Божух, на 150 метров. Будет в восторге. Пиздец. Просто пиздец. Яна кажа, што Кукі будзе ўжо зашмат. Ну, я згодна, трошкі зашмат. Мне здаецца, можна топ трошкі палепшыць. Глядзіце. Неяк вось так яго зрабіць на палову. Не ведаю.
Какой классный наряд! Для показа идеально подойдет. Не, говно нейкае. Вы нічога не бачылі? Ну, давайте выдаляць. Добра, давайте Ільвіцу прыбярэм, бо рэальна яе На зашмат. подиуме это будет здорово смотреться. А вось так выглядае няблага. Нармас, я лічу. Падыдзе. О, вадзічка, дзякуй вялікі па-азерскі. Так, гэта нешта лішняе ружовенькае. Всё адно чагосьці не хапае вось тутака. Не ведаю чаго. Не тое. Хаця нармас. Мо рукавы зрабіць белыя. Мне здаецца, вось гэта больш-менш падобна. Для дзіця. Куки будет в восторге. А, не, гаўно нейкае, добра. Калісьці ў мяне файныя дызайны ў гэтай гульні атрымліваліся, але, напэўна, я проста была малая, і мне было ўсё адно. Не ведаю. Добра, няхай будзе так. Халера з ім. Прапанову 6 гэтых лапах тысяч. Ты што, хочаш сімсаў? На што гэта намёк? Ну давай белыя рукавы зробім. Давай. Вот тут нельга камізэльку зрабіць. Можна зрабіць пад'ёбку пад камізэльку. Вось. Пад канец. Буду шчаслівая дужа. Хаця вось шчыра. Карацей, у нас у твітары, як гульня ж абіраецца ў чацвер, у твітары абіраюць падпісчыкі мае, якую гульню мы гуляем. Але калі што, шчыра кажучы, я ўсе гульні са спісу хацела б пагуляць, таму мы можам пасля гэтай гульні, калі нагуляемся ў Десігнера, вось, пайсці пагуляць і ў Барбі. Нужно создать 3 наряда. Карацей, мы можам пагуляць і ў Барбі там пошукі каня, і ў Барбі Дрімхаус, калі вы захочаце. Я не супраць. Вось трэба на што лапкі марнаваць, на культ. Всё правильно. Всё вельмі правильно. Хай будзе каляровыя. Рукавы? Шталту такія? Кантру. Гэта ўжо мы можам зрабіць эмо-прынт. Дарэчы. Выглядит просто О, идеально. слухайце. Ну, не топ, але цікава. Няхай будзе. Ільвіца. У колер з асноўным? У сэнсе як было? Образцы ткани. Ты писал прыбяры, окей. Давайте. Все. Давайте вось гэтую сукенку. Ну, такое зумеры не носяць. Вось можна чорную зрабіць. Я прапаную і... не. Гэта для дзядоў. Можна зрабіць строй пакаёўкі. Перевернуть наряд. В хвалях белую? Ты пра што? Однотонные ткани. Пачакай, я нешта не зразумела.
Патріотичне? Берлєвський, що ти маєш на увазі патріотичне? Я піянерське робити не збираюся. А ось за БЧБ можуть посадити. Не мяне, а тих, хто глядзіць. Сукенку белую без малюнкаў, ну гэта не цікава. Мне здаецца, можна строй пакаёўкі зрабіць. Шталту вось такія. Аніме пакаёўка, ўсё. Ну мне не пагражае нічога, бо я ў Польшчы сяджу. А вось тым, хто глядзіць, не ведаю, мабыць, яны... Іх там таварыш маёр зараз прыйдзе. Я прыйшоў сюды павітацца, потым сысці, бо зусім не моя гульня. Таму не пасадзяць. Ну тады добра, давайце БЧБ лясць. Але ўсё адно прыемна, што зайшоў, нават пры тым, што не твая гульня, і вельмі прыемна. Крацей. Гэк. Всё. Ну, я не магу. На жаль. Какой чудесный цвет. Во, глядзіце, ну, топ. Хаця, добра, не такі ўжо топ. У галаве выглядала больш прышпільна. Гэта недаробленая Wednesday Addams атрымліваецца. Карацей, добра. Нажми на диск. Давайте зробім, як прапанавалі ў чаце, белую сукенку. Можам зрабіць яе трошкі патрыятычнай, вось. Ауч, не туды. Для тых, хто зайшоў адным вокам паглядзець на стрым, вось вам патрыятычная сукеначка. Ауч. Я развучылася гуляць у гэтую гульню. Малая я зараз бы сядзела з фейспалмом і казала, гэта што? Жанчына, у нас 1000 гадзін. Ну, я не магу зрабіць карацей, разумееш? Хаця вось тут ёсць міні-спаднічкі. Можам наступную зрабіць як мага менш... можам вже прынт дадаць. Ну, тут нічога цікавага няма. О, я придумала. Не придумала. Хацела напісаць жыве, але нават літараў З пакідаць не хачу. Не, я перадумала. Дрэнная ідэя. Не. Д'ябл, ну што, мабыць, ты хочаш свае ідэі прапанаваць? Д'ябл. Я ведаю, што твая галоўная ідэя гэта спаліць усё, усіх забіць, але, разумееш, можна і нешта кавайнае намуціць. Так. Так, я хацела зрабіць нешта зумерскае, у выніку мы робім працаўнікоў заводаў. Ну, не нуда, ты не разумееш, д'ябл. Гэта крэатыўнасць. Гэта ўсё пра крэатыў. Вось, ну не, такое. Вось гэта жанчына з крамы чыста. Супер! Ой, згодная, ну. Это задание для показа. Не. Я забылася пра тое, як шмат гэтая гульня балбоча. Не. Спадніца такога ж памеру. Нецікава. Нецікава.
Добре, зробимо так само патріотичне. Не ведаю. Хто? Яна не кажа нічого негатыўнага. Кшталту тут няма чэлленджу асаблівага, яе можна прайсці нават не асабліва намагаючыся. Фасоны платья. Так, так. Мадэлі можна толькі абіраць, а на жаль, ну, не кастамізаваць гэтыя фасоны няма мажлівасці. Гэта, канешне, трабл. Але гульні, напэўна, гадоў 20 ужо. Ці кшталту таго. Таму нармальна для гульні, якой 20 год, я думаю. Не, херата. Во, у меня такая спадніца, дарэчы, будзе такая спадніца і... Няхай вось так будзе. Всё. І дельфін на срацы. Топ. Всё. Во, нормас. О, давай намалюем. Дзеля цябе, д'ябл, не пытанечка, давай. Магу вока Саурона намаляваць. Давай зробім гатычны аўтфіт. Так, як там выглядае тое вока Саурона? А. Галоўнае, каб нейкая похва не атрымалася. О. Глядзі. Гэта фэшн. Не, я не гуляла. У мяне PlayStation 1 не было. Гэта... Перевернуть наряд. Не, гэта вока Саурона. Д'ябл. Я тут як магу намагаюся. Давай яшчэ гэта крывавыя разводы зробім на нізе спадніцы. Плямы. Каб задаволіць цябе. Не, ну гэта гык нейкі атрымалася. Так, пачакайце. Трэба пафіксіць. О! Ну так. Не, ну глядзіце, мне здаецца, найлепшы наш аўтфіт. Ён круты. Я цяпер хачу ўсё зрабіць гатычным. Змрочным. Гэта ачмурэнная ідэя. Д'ябл, дзякуй вялікі. Так, д'ябл. Так. Ну глядзі, гэта топ-кантэнт.
Все. Ну вось гэта не хочацца. І тут нічога не хочацца мяняць, бо карацей, вось гэта будзе першы аўтфіт. Гэта чыста па прыколе, а тут сапраўдная калекцыя. О, крывавая будзе паненка. Ціво. Нормас. Амаль сацыяльны каментар. Я лічу. Цяперака, вось пасля таго, як мы стварылі аўтфіты, трэба апрануць мадэляў. Доска моделей. Зорка д'ябла. Спачатку трэба пагугліць, як яны выглядаюць. Ты паглядзі на мяне, ты думаеш, я ведаю, як выглядае зорка д'ябла? Ці хаоса? Зараз. А, гэта проста пентаграма? Ха! Добра. Добранька. Зробім пентаграму. Ну, гэта будзе цяжка. Мадэлі дошкі, так. Ну, не дошкі, кшталту яны будуць вельмі худзенькія. Какой классный наряд! Для показа идеально подойдет. О! Д'ябл, ці ты задаволены? Жоўтую на чырвоным фоне, а навошта? Яно будзе кантраставаць так. 50 на 50, слухай, ну я намагалася, як толькі магла. Пентаграму, ну, добра, давай паспрабуем. Так. Не, ну мы можем, конечно, калі мы тут пра зло. Давайте дадамо. Чисто. Гэта ўжо нейкі сцяг БССР. Я лічу, гэта мастацтва, карацей. Гэта мастацтва. Слухайце, ну цяперака хочацца пафіксіць вось гэты строй, таму што ён выбіваецца з калекцыі нашай. Зорка хаоса. Окей, зробім з зоркай. Зараз паглядзім. Ага, зразумела, гэта звахі. Ок. Ну давайте. Ну, львіцу я пакіну. Не могу і львіцу не пакінуць. Так. Ага.
Будзе усраценька. Ну, д'ябл, я вось наколькі магла. Я вельмі старалася. Ок. Дадам і тут крыві ўжо. Гэта звахі, але я разумею, не дужа падобна атрымалася. Але я дуже старалася. Дзякуй вялікі, д'ябл, за высокую ацэну. Пере- Всё, гэта канцэптуальная калекцыя вельмі. Мне вельмі падабаецца, што па сюжэце гульні гэтая калекцыя павінна адлюстроўваць школьны дух. Я лічу, што вельмі добра атрымалася адлюстраваць школьны дух. Вельмі няблага. Ура! Доска моделей. Для каждого нашего наряда мы можем подобрать модель. Потом мы можем подобрать прическу и туфли. Ага, карацей, мы можам падабраць пад кожны строй сваю мадэлю, потым прычоску, ну, фрызуру і абутак. Вось, а потым зарэжысраваць шоу, Нажми стрелку назад, чтобы вернуться в студию, а потом дзе яны выходить будуць на сцену. паказваць нашы цудоўныя строі. Школа гэта пекла, я згодная, таму вельмі добра атрымліваецца, я лічу. Всё, погнали. Добро пожаловать в отдел аксессуаров. Ага. Именно здесь Welcome ты to можешь отдел подобрать классную аксессуаров. прическу и шикарную пару. Боже, какая красота! Прыгажосць, якая глядзіцца, просто немагчымая. Прекрасно. Вось, крывавыя валасы. Топ. Топ-контент. Я лічу. Прекрасный цвет. Цудоўны колер. Эта прическа великолепно Это- смотрится вместе с этим нарядом. Ага, фрызура вельмі цудоўна выглядае. Всё, топ. Круто! Файна. Не Эта ведаю. прическа Няхай великолепно будзе смотрится рыжуха. вместе с этим нарядом. І ось гэта паненачка. Няхай будзе вось гэтая фрызурная. Какие чудесные! Ага, вот цудоўная. Всё. Здорово! Наряд Мы создания зрабілі показа цяпер одежды ещё интереснее, наша чем её справа пошив. гэта Теперь мы зрабіць должны создать паказ. дизайн сцены. Мы можем выбрать Бла-бла-бла. форму сцены, сценический задник, цвет подиума, декорации, Хедхантер. освещение и музыку. Мы даже можем подобрать позы для каждой модели. Чтобы выбрать все, что ты пожелаешь, Можна, не просто нажми по трэба, всем каб закладкам. гэта адлюстроўвала школьны дух. Чтобы выбрать форму сцены, Вой, одну из вариантов. як яна шмат трындзіць. Добра, мы возьмем найпрасцейшую вось сцэну, тому што іначай Чтобы гэта будзе увидеть, как дрочь. смотрится задник на твоей... Можем просто пакінуць белае лу. С помощью... Ось, няхай газончык будзе. О, ламінат, паркет. Во, паркетик, як у школцы, і усраты гэта на сценах. Карацей, нормально. Чтобы оформить сцену, Вось. Некія вы флажочки. только посмотрите. О!
Ось гэта крычыць Нам ультрагвалт. нужно подобрать мелодии к Чисто Hotline Miami. Во! Я лічу ідэальна. А кажуце, гульня такое сабе. Контент. движение моделей. Ну, зараз Это мы закладка яшчэ моделей. На картинках а, слева показаны модели, трэба- которые ты выбрала для показа. трэба только мадэлям паказаць, як ім трэба рухацца падчас паказу моды. движение для твоего показа. Вось. Пунктир на сцене показывает... Поехали. Гэта гэта вельмі страшна. Калі яна паказвае пальчыкам. Гэта не камедыя, гэта топ. Когда модель Всё, і цяпер вось гэта. Стрельнула з пальца. когда Всё, сцена цяпер можна глядзець свой паказ. Вы гатовыя? Ты уверена, что ты уже готова Так, начать я свой показ? хочу. Когда показ начнется, Я ты уже не... хочу. Пришло время шоу. Во время показа мод мы можем сделать целых 6 А, снимков. Падчас Просто паказу нажми на кнопку моднага «Камера». Каждый паказу наш можна снимок появляется на зрабіць фотоплёнке. 6 здымкаў. Ось, яны потым захаваюцца ў альбоме. Вось. Вось. Я рада представить первый официальный А. показ одежды Барби. Пані і панове, я паказваю вам першую калекцыю Барбі. Іду ў школы. Пагрозліва. Не, ну топ калекцыі, я лічу. Лепшае маё лепшае стварэнне. Что ты Всё. хочешь сделать? И если ты хочешь пересмотреть показ еще раз с самого Не, начала, дзякуй, нажми дзякуй, кнопку гульня, я не «Проиграть хачу показ еще яшчэ раз». И глядзець. чтобы вернуться в дизайн Карацей, студию и можна получить працягнуць. новое задание, нажми кнопку «Следующее задание». Ты только посмотри на эти Ты прелестные толькі цветы. паглядзі на От гэтыя Куки цудоўныя пришло кветкі, ад Кукі прыйшло пісьмо. Ты вельмі цудоўна падрыхтавалася да гэтага паказу Барбі, але ў мяне ёсць яшчэ адзін паказ. Але калі ты гатовая, можам стварыць новую калекцыю ў стылі піжамы. У піжамным стылі. Я пакінула табе новыя калекцыі тканей і фасонаў. Ты можаш смела камбінаваць іх з тымі, што ў цябе ўжо ёсць. Всё. Пижам такая веселая.
Тема піжам така весела. Давай хутчэй пачынаць. Давай просмотрим все фасоны ткани и разные детали, которые нам оставила Куки. С их помощью можно создать... Бла-бла-бла. Вось. З'явіліся больш цікавыя фасоны. Малюю вока на цыцках, мои вочы тут. О, хачу! Хачу! А, ёсць коцікі! Топ! Топ! Давайте зробім з вачыма на цыцках. Мне падабаецца ідэя хедхампера. Тут ёсць вочы нейкія, няма вачэй. Прыйдзецца самой маляваць. Это авангардная коллекция. Все. Вось. Цудоўна. Я лічу. Першы аўтфіт у нас гатовы. Вельмі нарм. Што зробім з гэтым? О. Балаклава для сосков. Навошта з мочкам балаклава, д'ябл. Тут мы можем балаклаву для сраки зрабіць, окей. Чисто для тебе, д'ябл. Тут больше на скуру подобное. Не. Затемно. Холера. Зразумела. Я зразумела свою помилку. Не, занадто. Давай зробім гик хедхампер. Что я могу сказать? Я не ведаю, ці гэта не будзе зашмат на стрыме. Ну давайте. Я придумала супер идею.
гэта будзе вельмі хцівая піжама. Я лічу, што гэта геніяльна. О, Леў на срачцы, так, я згодная, гэта павінна быць фіча. О, карацей. Неяк не дуже акуратна атрымліваецца, трэба на новым пачынаць. Мне вось цікава ўвогуле, ці застанецца хаця б нейкі гук на запісы, ці гэта ўсё ліцэнзаваная музыка і мяне за яе выганяць з твічоў і ютубаў. Всё. Не, занадто. Нормально было. Всё. Хцівая. Перевернуть на... Добре. І тут будзе Леў на срацы. Леў на срацы. Всё, гэта дызайнерская фіча цяпер. Зараз будзе гэта ілюзія. Трэба праверыць, ці Куки будет в працуе. восторге. Не, ну, збольшага. Ну, кшталту працуе ілюзія. Нормально, нормально. Нібыта яны больш адкрытыя. Зара. Узлом сістэмы адбываецца. Какой классный наряд! Для показа идеально подойдет. Ну, амаль. Ну. А ты казаў, гульня не такая. Мы зараз усё зробім. У мяне ў дзяцінстве нават ідэі такія ў галаву не прыходзілі, але гэта кшталту весела. Зрабіць у Барбі хцівыя строі.
Суцэльна новы экспірыенс. Гэта кшталту зачынены купальнік, але ця, напэўна, можна проста вось так зрабіць і нічога не прытумляць. Вось зараз мы яшчэ так зробім. Эм. Не. Абсолютно проклята, абсолютно. Але я лічу, што гэта геніяльна. Супер! Ну, амаль. Нормально. Нават вось гэта цяпер недастаткова хцівая. Пачакайце, зараз пафіксім. Трэба цяпер, каб усё было хцівае. Мне падабаецца, нягледзячы на тое, што мы абсалютна рофлім, у нас такія цікавыя калекцыі атрымліваюцца. Шчыра кажучы, некаторыя з рэчаў я б насіла. Вось толькі гык прыбраць, напэўна. А, божухна. І нармаз. На другом. Тое, што на другом карацей выглядае прышпільна. Мне падабаецца. Я б такое насіла чыста па прыколе. Не, ну гэта на панчохі не падобна. Какой чудесный цвет! Добра, ідэя была цудоўная, але не. Ну, хочацца больш хцівым зрабіць цяпер. Добра. Зробім вось так. Не ведаю. Будзе дастаткова хціва, я лічу. Дзяцей толькі прыбярыце ад экрану. Образцы тканей. Так. Тонці. Бачиш, ти прийшов у правильний момент. Няма далонькі, разумееш? З далонькай, вядома, было б файна. Гэта не зусім далонька, гэта лапка хутчэй. Карацей, нармаз. Выглядит просто идеально. Я згодная, Барбі выглядае сапраўды ідэальна. То, дзе ты не бачыў іншых аўтфітаў нашых легендарных, это просто топ. А тут можна паглядзець здымкі, дарэчы. Здесь мы можем просмотреть все сохраненные показы и распечатать. Карацей, вось тут можна паглядзець усе нашыя паказы зноў і паглядзець здымкі. Нажми на его имя. Вось, карацей, то, дзе можаш паглядзець, што мы ўжо зрабілі. Чтобы просмотреть выбранное шоу, Бла-бла-бла-бла. нажми на кнопку шоу и можешь сделать новый. Каб праглядзець яшчэ шоу, зноў і зрабіць новую фатаграфію, божух, наколькі ты можаш трындзець. Во! Ну, далонька не атрымаецца дастаткова файнай.
Ну, можем, конечно, паспрабаваць. У нас цудоўныя аутфіты былі. Над дупай не хапае бабачкі. Добра. Вось тут я зразумела. Бантика кшталту, так? Вось бантик над дупай. Добра, давайте далоньку маляваць. Што ж ты зробіш? Фэшн патрабуе ахвяр. Чорнага... Я ўжо намалявала. Усё. Добра, будзе чорная рука. Нейкі сексізм атрымліваецца, карацей. З гэтай сракай. Харасмент, ну... Перевер... Гэта абсалютна пракляты стрым. Добра, будзе яшчэ далонішка. Харасментаўская. У нас усё сацыяльны каментар. Перевернуть наряд. Магчыма. Давайте... Не ведаю... Так, на ёй не будзе працаваць. Вось на ёй будзе працаваць. Ну... Круто! Ага. Файна, згодная. Во! Аутфіт які, м? Мы можем на... Хаця мы можем і зараз зрабіць. Але гэта, напэўна, занадта бандаж зрабіць. Капец, чаму гэта ідэя не прыйшла ў галаву раней? Ага. Вось, яна нібыта басая. Мне падабаецца. Вось, глядзі, гык і вочки. А? Ну топ, я лічу. У нас коллекция «Социальный комментар» на тему харасмента. Наша попередняя коллекция была комментаром на тему гэтага гвалту ў школах амерыканскіх, а вось гэта социальны каментар на тему харасменту. Так, гэта постмодерн. Ну, разве эти все прически не чудесные? Няўжо гэтыя ўсе фрызуры не цудоўныя? Я цалкам згодная, але... О, вось гэта мне падабаецца. Вось, топ. Прекрасный цвет. Цудоўны колер, я згодная. Аўтаматы не малявалі, але малявалі усё крывавае. Вось. О, мне падабаецца. Вось. Нормас. Я лічу увогуле, ну топ калекцыя. Вот шчыра, вось, калі не іранічна, я, напэўна, гвалт у беларускіх школах, там была адсылачка на беларускую школу, таму што там было чырвонае-зялёнае трошкі. Карацей, да чаго это я? Я б, напэўна, такую сукенку нават і панасіла. Тут толькі трошкі рукі трэба дамаляваць. Можна, дарэчы, гэта зрабіць яшчэ. Вось, таму што, ну, кшталту выглядае авангардна. Мне падабаецца.
прекрасный цвет. Цудоўны колер, згодная. Згодная. Здорово. Не файна. Чакай, жанчына, нам трэба... Обожаю мерить наши новые наряды. Ага, не туды. Вось сюды. Этот наряд просто потрясающий. Ага, гэта строй цудоўна. Файна, я трапіла. Какой чудесный цвет. Цудоўна. Ага. Супер. Ага, клас. Всё. Ну, кшталту нешта такое атрымалася. Яе, дарэчы, вось на жаль, нельга толькі калі скрыны вось. Добра, што я стрымлю і ёсць магчымасць зрабіць скрыншоцікі таго, што я нарабіла потым з відоса, таму што вось нельга захаваць проста гэтыя выявы вось у такім выглядзе. Кшталту вось дысігнеры свету, вось вам калекцыя ачмурэнных строяў, створаная у мяне на стрыме. Добра, вось нам сюды. Мне здаецца, мы так адзін аднаго і віншавалі, калі мы пасля універсітэту дакладна мы віншавалі адзін аднаго з адсіткай, ці гэтага кшталту нешта было. Так, найс. Мне норм, мне падабаецца. Туалетная папера. Ну добра, тут нічога цікавага няма. Няхай нічога не будзе. Гэта вось хціва. Топ. Ну, не хціва, але песня файная. Няма металу. Можна потым гэта зманціраваць. Чтобы прослушать нашу коллекцию музыки. Можам гэта. Слухайце, добра, давайте зробім так. Я просто не ўпэўненая, што нармальна гульня перажыве той факт, што я альтабнусь, але давайте я вам зараз уключу на фон God's Tower. Няхай. Давайте я перазайду. Выйти из показа мод Барби. Зараз. Ты уверена, что... Хочу выйсці. Добренько. Дзе там? Няхай. Трэба синхронізаваць мне зараз мой Spotify і... на кампухтары і не на кампухтары. Я з дому уключу, все, думы цёрну.
Там ёсць такі трек, это просто... Я хочу. Трэба, нам трэба. Добро пожаловать в чудесный мир. Добро пожаловать в дизайнерскую студию. Ну топ. Когда модель Когда сцена оформлена, а модели готовы выходить на сцену, нажимай на кнопку шоу. Все, карацей, зараз будзе рушняк. Вы готовые, дети? Не чую. Ты уверена, что представляю вам коллекцию одежды для вечеринок в пижамах? Автор Барби. Ну, где музыка? Е!
співає музика? Єбош! Чому так тихо? Де дроп? Что ты хочешь сделать? Если ты хочешь пересмотреть показ еще раз с самого начала, нажми кнопку «Проиграть показ еще раз». И чтобы вернуться в дизайн-студию и получить новое задание, нажми кнопку «Следующее задание». Ну топ! Топ-контент. Эх. Привет, Барби. Как Вітанки, Барбі! получился? Просто супер. Паказ атрымаўся просто неверагодны. Не поверыш, я ведаю. У меня для тебя новое задание. Усе ў захапленні. На Гавайях, там У нас, много у мяне для цябе новае заданне. Цяперкі нам трэба зрабіць летнюю гавайскую калекцыю. Я дала табе калекцыю новых тканяў і фасонаў. Можаш смела камбінаваць тыя фасоны і ткані, якія ў цябе ўжо ёсць. Я чакаю ад цябе калекцыю самых крутых вакацыйных строяў ва ўсім свеце. Новае заданне ад Кукі. Не магу дачакацца, калі я ўбачу гэтыя новыя тканіны. Давай хутчэй зробім новую калекцыю. Гэта будзе супер файна. Гачы Барбі. Давайте зробім гачы калекцыю. Под гачы-мікс яе пусцім. Плюсы, мінусы? Плюсы, мінусы, гэта падводныя камяні. Я лічу, няма падводных камянёў. Ідэальна. Можна рабіць. Давайте гэта будзе лук Білі Харрінгтона, які п'е півасік. На подиуме это... Ну, гэта здесь светла. Так, $300. Этот наряд просто... Што можа пайсці не так? Какой классный наряд! Ну, гэты колер найлепш падыходзіць, напэўна. Так, у яго там быў чорны. Трэба будзе яшчэ гладыятарскае зрабіць. Капец, столькі ідэі. У мяне яшчэ ніколі не было так файна гуляць за апошнія амаль 20 гадоў у Барбі. Вы проста не ўяўляеце. Які ў мяне цудоўны чат. Няма аніякіх слоў. Ось. Трэба ўзяць, напэўна, вялікую нейкую. Ось, карацей, зраблю вялікую, каб можна было зрабіць ягоныя гэтыя мышцы. Намаляваць. Пачакайце. У мяне творчы працэс пачаўся. Натхненнічка.
Найс. І льва. Так. І льва ми можемо на Білі Харрингтона наліпити, до речі. Ну, гэта... Ну, гэта за шмат. Канешне, строі не дазваляюць намаляваць мускулатуру Білі Харрингтона, але я паспрабую ўсё адно. Гэта будзе топавая калекцыя. Падобная на мінулую, але гэта ўсё словы хейтараў. У модзе. Пупи будет в восторге. Во, глядзіце. Гэта іншае, вы не разумееце, гэта вакацыйная ахцівая калекцыя. І не проста ахцівая, там была проста ахцівая пра харасмент, а гэта не пра харасмент, гэта пра сапраўднае мужчынскае сяброўства. Пупи будет в восторге. Як вам дизайн? А? Можемо йому так само, як намалювати. На жаль, нельга німб замутити. О, бутельку можна намалювати, до речі. Буде принт бутельки. Все. І ось яшчэ фінальны штрих. Чисто тому, что я могу. На подиуме это будет здорово смотреться. А? Не ведаю, что было. Карацей, вось, гэта Білі Харрингтон, я лічу. Нормас. Цяпер нам трэба зрабіць, не ведаю, мы можам зрабіць... Фасоны задней части наряда. Можам зрабіць строй Вена, вось гэты ягоны лезерменаўскі строй. А апошні гладыятарскі зрабіць Білі Харрингтона таксама. Не тое, каб я дуже пам'ятаю, як виглядає лезерменаўскі строй, але я спробую все одно. Можна пагуглити, до речі. Пагуглю. Могу собі дозволити. Не могу вам вывести, потому что у меня, широко кажучи... Пупи говорит, что нам нужно создать Так, нам трэба зрабіць калекцыю, кажа. Ну, гэта цудоўна, але у нас творчы працэс, Барбі, не перашкаджай. Лезермен гач. Шчыра кажучы, я палову інтэрфейсу вось на другім маніторы не бачу. Не, гэта легенда. Вадзічка.
Дякую велике. Куки говорит, что нам нужно создать 3 наряда. Когда ты захочешь создать новый Так, наряд, так. просто нажми на одну из Ага. закладок. Ой. Ну слухайце, так, я паглядзела на лазермена, і гэта дужа падобна на тое, што мы ўжо стваралі. Ці гэта нас спыніць, невядома. Ось, трэба гык побольш намаляваць. Не, ну гэта зашмат. А. І... А. Вадзічка гэта святое. Гэта творчасць, я лічу. Гэта ўсё мастацтва. Мгм. Я не памятаю, як там ззаду павінна выглядаць. Зробім выгляд, што вось так. Ну, дзякуй вялікі за тое, што пацвярджаеш, што гэта мастацтва. Мне вельмі прыемна. За валідацыю. Дзякуй. Няма чым намаляваць цені, таму будзе вось наадварот светлым. Мне здаецца, ўжо трэба гэта вось прыбраць у білі, таму што будзе занадта. Ось. Карацей, вось Білі Харрінгтон, хтосьці звоніць у дзверы. Окей. Так. І цяпер нам трэба гладзіятарскі зрабіць строй. Гладыятарскі. Так, Скорее так, выбери себе фасон згодна, наряда. Просто згодна. нажми на понравившийся. Ч-ч-ч. Давайте, shit, I'm sorry, вось. Sorry for what, Headhunter? Давайте сапраўды зробім аднаго з гэтых хлапцоў. Вось таго, які ў чырвоненькім. Вось я яго нагугліла. Гэта легендарная калекцыя, я лічу. Зноў мы на вяршыні гульні дызайнерскай. Дзякуй вялікі Headhunter за натхненне. Во. Ідэальны колер. Всё ідэальна. Слухайце, у яго там рэальна такія колеры. Не, ну, трошки цямнейшы. Добра, няхай так будзе. Так, чым упрыгожыць можна?
Можна, не ведаю, намаляваць яму вусы. На... Ці чырвоны, там зялёны, ну. Можем яму вусы намаляваць. Не, ну гэта ўжо абсалютна праклята. Я вусы хацела намаляваць, таму што ў яго там вусы. Не, ну калі на стрым прыйдзе Качанова, чалавек з нікам Наталя Качанова, ёй спадабаецца. Наталя Качанова, дзе ты, калі ты так патрэбная? Можам... Вось яму можна гык намаляваць, я лічу. Можна намаляваць лісточак, які нібыта прыкрывае гык. Геніяльна. Так сказаць, пра лес. Дзе? Так, а што за колер быў? А, вось гэты. Не, ну гэта занадта. Не. За... Не хапай колераў. Ну, будзе так, няхай. Ну, у галаве лепш выглядала. На жаль. Можна проста гык ужо і лісточкі карацей. Галоўна, каб мама не зайшла на гэты стрым. Мама, калі ты глядзіш, соркі. Мне подкинули, гэта не маё. Добра, няхай просто будуць лісточкі, я зразумела. Няма чаго выёжвацца. Мы можам... Не, ну гэта будзе занадта, але мы можам зрабіць ілюзію таго, што гэта спушчаныя штаны. Ці проста шырынка гэта расцягнутая. Всё, я думаю, што гэтага дастаткова. Куки будет в восторге. Не зразумела, окей.
Вось так зразумела. Я лічу нормально. На подиуме это будет здорово смотреться. Так, не будем себе спойлерить. Барби, Добре. Так, Барбі будзе Білі Прекрасний Харрінгтоном. прекрасный цвет. Вось, я Боже, лічу какая нормальная красота. фрызура на Білі Харрінгтона і няхай яна будзе у кросах. Ах. Так, яна будзе Венам. У Вена больш Обалдеть. кароткія валасы. Ну разве это... Ну, неяк не атрымліваецца. Круто! Ну, не. Ну, няхай гэта будзе Вен. Трэба нешта чорненькае. Ось. Эти туфли... Вось ідэальна падыходзіць і... Круто! Вось няхай так. Это прическа... Крадзе вось так і вось так. Хаця няхай вось Какие чудесные... такія боты будуць. Зелёненькія. Падыходзяць пад агульныя... Здорово! Наряды готовы, модель... Добра. Што тут больш падобнае? Трэба нешта звязанае з лесам, напэўна. Хаця з данжанам таксама неблага. Вось гэта, мне здаецца, найлепшае, што ёсць. Што думаеце, чацік? Ці вы не вытрымалі эпічнасці таго, што адбываецца, і сышлі? Трэба... Ну, я цяпер не магу аніякае іншае асвятленне, акрамя гэта выбіраць. Ну, гэта смешная мелодыя, але хача будзе лепш. Добра. Музыка. Музыка будзе кастомная. Добра. Але ўсё, ўжо, бачыш, ружовага не так Нажми по шмат. одной из моделей, Так, я націсну. Якую мелодыю включыць, каб яна была... Когда ты будешь готова репетировать, нажми Да, я кнопку готова «Репетиция», и модель репетовать. начнет двигаться по сцене. Когда увидишь, что красный крестик мигает, О, ну можна класіку ляснуць. Так, гэта Білі. Святы. It's a fucking deal.
Так, яшчэ засталось трошки. 15,300. Не, мне не падабаецца. Чакайце, хочу іншае. Ось. Boy, next you're fucking coming. It's a fucking deal. Так, будзем пад гэтую музыку, я думаю. Яна добра падыходзіць, мы можам іншае, в прынцыпе, але мне здаецца, што гэта найлепшае. Ну, карацей, вы гатовыя? Otto, you totally Fisting Dad's anal. Паехалі. Паехалі. Когда ты все настроила по... Здравствуй, фистинг в облаках, данжен мастеру Ты уверен? Пришло время порезвиться на солнышке. Одежда для отдыха от Барби. Fisting 300. Boy, next you're fucking coming. It's a fucking deal. Do you like what you see? Swallow my cum. Stick your When? finger in my ass. That turns me on. Sorry for what? Boy, next you're fucking coming. It's a fucking deal. Мабуть, вам бачно, мабуть, ні. Добре. DJ Fortnite Gamer Twitch production. Oh, I'm fucking coming. Deep dark fantasies. Что ты хочешь сделать? Шедевр. Если ты хочешь пересмотреть показ еще раз с самого начала, нажми кнопку «Проиграть показ». еще Шедевр. раз. И чтобы вернуться в дизайн Згадшу, студию и усё получить лепш новое становится. задание, нажми кнопку «Следующее задание». Добра, працягваем. Барби, дорогуша, Барбі, ты хорошо постаралась над всеми моя тремя дороженька, твоими ты вельмі коллекциями. добра Доказала, что ты постаралася просто ас в над своем сваімі деле. калекцыяй, Я і хочу ты предложить тебе работу доказала, в што моем ты новом малайчынка. нью-йоркском Я филиале. хочу Это запросіць будет цябе один ў из самых свой огромных нью-йоркскі домов моды во офіс, всем мире. Я даже атрымаць подготовила удзел специально у для тебя тыдні дизайн-студию. моды. Я табе нават падрыхтавала дызайн-студыю. Ух ты, какая прекрасная Нічога сабе, возможность якая поехать с неверагодная удовольствием. Когда мы магчымасць. начинаем? Калі мы пачынаем? Я надеюсь, что ты довольна своей новой студией, Барби. Я Здесь спадзяюся, што сможешь ты задаволеная работать сваёй над студыяй, ещё Барбі. Ты большими и можаш ещё тут лучшими коллекциями. рабіць К тому больш же у меня есть для калекцый тебя маленький новых сюрприз. крутых. Я Тым больш, што предложила ў мяне твоим ёсць подружкам постоянную яшчэ работу моделей на всех яшчэ наших невялічкі показах. сюрпрыз. Все они Я согласились. Ну прапанавала разве тваім это не здорово? сябровачкам
таксама прыняць Спасибо, Куки, працу ты карацей просто мадэлямі. чудо. Дзякуй вялікі, Кукі, ты просто Теперь цуд. нам уже давно пора начинать А работать цяпер нам над ужо даўно следующим трэба показом. пачынаць працаваць Сейчас над в моде наступным ретро. паказам. Ты Зараз знаешь, у это модзе фасоны рэтра. 60-х, Гэта 70-х фасоны годов. 60-х, Эти фасоны 70-х то и дело гадоў. появляются в Гэтыя лучших клубах фасоны города. Я послала заўсёды тебе з'яўляюцца несколько ў просто лучшых восхитительных гарадах винтажированных свету. тканей. Мне Карацей, я кажется, что табе они будут просто паслала здорово новыя смотреться. На этот раз я хочу, чтобы для коллекции ты карацей, создала новыя 4 ткані, наряда. фасоны. Я хачу, каб ты стварыла рэтра-строй. Куки всегда выбирает самые лучшие решения. Кукі заўсёды Нужно абірае как можно найлепшыя скорее рашэнні. пересмотреть Трэба новые як мага ткани и хутчэй фасоны. Мне паглядзець просто не новыя терпится фасоны і создать новую ткані. коллекцию. Не Давай скорее терпіцца начинать. стварыць новыя новую калекцыю. Всё. Такі сабе Куки перакладчык. нам оставила такие классные... Так, ну я не ведаю, шчыра кажучы, мне здаецца, я нагулялася гэтую гульню. Можна пайсці далей па спісе і пагуляць у Барбі і гэта іконікаў. Вось, таму што мне здаецца, што мы збольшага ўжо павесяліліся з гэтай гульнёй. Але было файна і весела. Мне здаецца, лепш за гачы калекцыю мы ўжо нічога не створым. Давайте погуляем другую гульню. Выйти из показа так. мод Барби. Зараз я Выйти переключуся из на показа мод Барби. гульні выйсці. Я хочу вось сюди переключиться. Ты уверена, что Теперь я Арвуар хочу пока? выйсці. Жесть. Ну, канешне, цяжка стрыміць гэтую гульню, таму што ў мяне на другім маніторы амаль нічога не бачна. Добра, што хаця б трошкі чацік было відаць. Уф. Добра. Цяпер у нас па спісе Барбі і конь. Гэта, мне здаецца, гульня яна яшчэ больш старая, чым гульня вось пра паказ мод. Вось, паглядзім, як у нас атрымаецца у яе пагуляць. Павінна атрымацца. Зараз я трошкі зменю ў наладах. Налады захопу і все, поехали. Теперь я не бачу свой чат. CD-ROM. Як вам такое? CD-ROM. Так, менавіта дзеля такіх гульняў. Гэта RDR. Загадочная поездка. Наберите ваше имя в указанной графе и нажмите на кнопку «Но». Поехали! Гэта Red Dead Redemption, ружовенькі. Я магнітнымі дыскетамі карысталася таксама. Тренировалась целую неделю. Привет, Барби. Я хотела вывести на прогулку Крысці, ты няўжо не хочаш паўдзельнічаць у спаборніцтвах? Ты ж трэніравалася цэлы тыдзень, але я згубіла сваю шчаслівую лашадку. Мне здаецца, яе скралі. Тэрэза, да хто мог скрасці яе? Але яна самая лепшая лашадка, якая ёсць у гэтых спаборніцтвах, таму яе сапраўды маглі выкрасць. Шоу пачынаецца праз 6 гадзін, таму трэба абавязкова яе знайсці. Не турбуйся, Крысці, мы абавязкова знойдзем яе. Я вельмі... Дзякуй табе, вялікі Барбі. Пакуль ты не з'ехала, я паклала ўсё, што табе можа спатрэбіцца. Радыё, рагатка. Карацей, мапа, яна проста нас выкідвае у... не ведаю. Спасибо, Тереса. Дзякуй, Тэрэза.
адчуванне, што калі з усіх гэтых гульнях прыбраць Барбі, то Почему бы нічога тебе не не сесть на зменіцца. лошадь и поехать к тренировочному кругу? Там я объясню тебе назначение предметов, которые дам. Добра. Тут трэба... Слухайце, мне цікава, ці ўвогуле адчуе гэтая гульня геймпад. Хутчэй за ўсё не, але цікава. Ага, не, яна не адчувае. А было б, канешне, вельмі весела, шчыра кажучы, калі б яна адчувала яго. Добра. Просто тут вельмі ненатуральна, трэба тымі стрэлачкамі кіраваць. Добра, хадзем, Барбі. Будзем гуляць у РДР. А музыка? А няўжо не будзе ніякай музыкі на фоне? О, тэхналогіі. В конюшне ты можешь выбрать себе лошадь и дать ей имя. О. К тому же ты можешь кормить ее и расчесывать. Ты О, мы можешь можем менять обрать цвет своей себе... лошади, а также седло, гриву, лютик. Мы можам! Гэта можа быць люцік. Я лічу, што там нам далей больш шукаць не трэба. У нас не можа быць плоткі, платвы, гэта можа быць люцік. Красотка. Прыгажунька, прынцэса, Рубі, Зорачка. Искра. Ага. Буря. Ага. Виспер. Ага. Бель. Лютик. Люцік. Ось гэта кастамізацыя. Не, ну гэта топ. Можем кормить. Я уже забыла, что так можно. Добра. Кидаем. А что, переапрануться, Барби, не хочешь? Я думала, что это... Мы на коніку. Что? А як злезці з коня? А, гэта, напэўна, трэба зноў у гараж зайсці. Лол. Не. Ну шо, РДР 2 выглядае цудоўна, я лічу. Что у нас по квесте? Используй стрелки на клавиатуре, чтобы управлять как лошадь. Да я Это зразумею. карта Whispering Springs. Она покажет тебе те места, где ты уже была. И те места, куда еще стоит попасть. Ага. Там мы пока еще не были. Мы нідзе не былі, шчыра кажучы. Ну, гэта РДР 3, гэта тэставы білд. А дзе shift? Похоже, Як что бегаць? счастливая направилась в эту сторону. Ага, падобна, што гэта шчаслівая. Гэта так лашадку клічуць. Накіравалася ў гэты бок. О! Смотри, Лут. сумка с призами. Мы можем использовать призы, которые в ней, чтобы украсить место торжества. Мы можем... собрать сумку с призами, Гэта просто коллектаблс, наступи на неё. Ты в якія... любое время можешь вернуться на ранчо, там чтобы открыть сумку, упрыгожванні. нажав на кнопку со стрелкой. Ага, мы яшчэ можем раньше паўпрыгожваць. Ок. О, погнали. Не, ну глядзіце, ну. Ну топ. Топ гульня. Які графон, які Смотри, анімацыі. сумка с призами. Мы можем Ага. использовать призы, которые в ней, чтобы украсить место торжества. Поехали. О, а гэта що? Гэта... Не-не-не-не-не. Сакрэтка. Гульня. Шо? Гэтага задняга ходу няма? Цудоўна.
бывае нейкай музыкі, няўжо няма ніякай музыкі ў гульні? Неяк дзіўна. Такое. Это не весело. А. Уи! Тушки, разойдися. Ага. Сюди мы не Похоже на можем. то, что нам стоит немного осмотреться перед тем, как ехать дальше. Ага, здаецца, нам трэба аглядзецца перад тым, каб ехаць далей. Ну, добра, паехалі. Ну, шчыра кажучы, вось гэта праўда. Я дужа пакутую праз тое, ну, не тое, каб капец як пакутую, але вельмі прыкра, што няма ніякай гульні пра Барбі вось такой вялікай на кампухтар і на кансолі, таму што заўважна, што ў прома-кампанію фільму пра Барбі уклалі шмат вельмі грошыкаў. Вось. І дужа дзіўна, што пры ўсім пры гэтым не закінулі бабла на гэта. Ёсць нейкая, я ведаю, мабілка пра Барбі, але гэта не тое. Я не могу обнаружить огонь, и тут полно дыма. Ага. Похоже на то, что я что-то не сделала, и здесь кто-то остался. Может быть, нам стоит отыскать необходимые улики? Давай оставим лошадь Ага, и проверим это хтосьці... место с пешими. А як злезці з коня? Барбі, як злезці з коня? Я подозреваю, що там усялякі є, не працюють. Як злезці з коня, Барбі? Вось дзе туторыял, калі ён так неабходны? Вось як злезці. Тут паркоўка ёсць для коня. Я вспомнила. Здаецца, гэта так робіцца. О! Нажми на кнопку пробел, чтобы залезть в Пробел. седло. Все. Найс. Клас. Кшталту, гэта неблагая гульня. Я не памятаю, якім годзе яна выйшла, але яна выйшла дужа Думаю, тот, что даўно. находится в сумке, может подсказать, где искать нужную улику. Ага. Видишь свечение вокруг металлоискателя? Когда ты пойдешь искать, увидишь, как зеленый цвет изменится на желтый. И если цвет изменится на красный, Это значит, геймплей. ты что-то нашла. Нажми пробел, когда вверху экрана появится иконка лопатки, и ты сможешь посмотреть найденное. Вось гэта геймплей топавы. Мы подходим все ближе. Теперь мы очень близко. Думаю, нам надо идти О. медленно. Нажми на пробел, чтобы посмотреть найденное. Так, я хочу... А что, я хочу натиснуть на пробел. Ну... Ну, я натиснул на пробел. Гульня. Может, мне просто на предмет натиснуть? О боже, ну як ти бяжиш? Ага. Згодна, Думаю, тот, что згодна. находится в сумке, может подсказать, где искать нужную улику. Ага, гэта банка. Гэта не тое, што нам трэба, значыцца. Я бачу мапу. Па гэтай мапе можна арыентавацца. Всё, я зразумела. Ой. Ага. Мы подходим все ближе. Давайте, мы падыходзім бліжэй. Нет, это не то, что нам Эх, надо. это не а то, всего что нам лишь старая трэба. вилка. Ага. Стары відэлец. Нет? Ідзем далей.
Мы Треба подходим музику всё ближе. з РДР поставити на фон, почекайте. Ага, лошадиная подкова. Думаю, что мне Ага. стоит связаться с Терезой. Окей. Тереза, я нашла лошадиную Тереза, я подкову, знайшла и на ней гэту расположен подкову. четырехлистный клевер. Барби, это Ага, подкова і счастливой. чотирьох Я специально заказала их для кратей участия в шоу. Здесь много конюшиночку отпечатков я копыт, Тереза, но я знайшла. не думаю, что они все счастливой. Вось, Представь, што на гэта таких хутчэй за копытах ўсё крутится нашы лашадкі. Постарайся определить, какой из этих отпечатков похож на отпечаток подковы счастливой. Пазл. Используй кисть, чтобы вытереть пыль со следа, нажав на нём. Трэба... Если отпечаток и музыка следа подходит к з'явилася. тому, который нанесен на подкове, попробуй найти следующий след с таким же отпечатком. У тебя есть определенное число Добро. попыток, в которых ты сможешь сравнивать следы с подковой. Если ты Добро. знаешь ответ, просто нажми на кнопку догадки, а затем нажми на том отпечатке, который подходит подкове. Окей. Он подходит. Давай попробуем еще один след. Ага. Опять Падобна. совпадение. Продолжай сравнивать. Слухайте, Отличный ход. мы з першай спробы Отличная работа. здагадаліся, лол. Про просто. Про геймплей. Тереза, эти следы совпадают с подковой. Она была здесь. Это прекрасные новости, Барби. Мы идем по следу. Я Цудоўная пойду навіна, к Барбі. сообщу тебе, Мы если что-то ідзем, обнаружу. мы яе знаходзім. Запомнила тебя, Рукі Барби. памятаюць. Будем связи. Я апошні раз у яе гуляла гадоў 10 таму. Кшталту, я не ведаю, як гэта магчыма. Будем лічыць, што так. Давайте ўключу музыку з РДР, каб у нас была атмасфера. Божухна, дякую вялікі за донат на Барбі. А, дякую. Дякую. Мяу. Дякую. Ось, я нічога не казала ўвогуле пра гэты донат на Барбі, таму што, подумала, хтосьці ўбачыць, мабыць, задонаціць. Ось. Каб я сабе набыла, нарэшце, у мяне ніколі ў жыцці не было сапраўднае Барбі. Вось. І я сабе, карацей, маркетинг праз гэтую стужку працуе, потому что я цяпер сабе хачу Барбі. Вось. Я заўсёды хацела, просто успомніла пра гэта, і я дуже хачу сабе набыць Барбі якую-небудзь, чыста каб закрыць сабе гэты гештальт. Потому что я памятаю, як я была малая, як мы хадзілі з мамай у берасцейскі вось дзіцячы свет, краму. І я глядзела на гэтых Барбі, яны ўсе такія прыгожыя, ружовенькія, я думала, у нас няма грошай на гэта. Я ўжо добра разумела, што гэта не тое, на што мама можа выдаткаваць грошы. Я просто глядзела на іх. Вось, на іхнія хаткі цудовыя, ружовенькія. Таму хочацца сабе набыць. Может быть, нам стоит Нарэшце. пойти по следам? Я уверена, что счастливая где-то рядом. Слухай, вось падумай, кшталту, мне падабаецца гэта гульня, вось калі без іроніі, гэта класная гульня, таму што вось уявіце, у распрацоўшчыкаў амаль нічога не было, і ім трэба зрабіць вось гульню, і яны сапраўды зрабілі нармальную гульню. То бок бачна, мне, калі я была малая, у яе было вельмі весела гуляць. Нават не дакапацца. Я разумею, што калі вы пачалі гуляць з думу нейкага, і то для вас можа быць не так весела, але для мяне было файна. Всё, цудоўная музыка. Мяне цалкам задавальняла гэтая гульня. Я была ейнай мэтавай аўдыторыі. Так, нам цяперка трэба падысці да паркоўкі і... Сядь на лошадь, чтобы вернуться. Ага. Вось. І сапраўды, яны сапраўды рухаюцца падобна на лялек. Вось паглядзіце. Кшталту вось як у яе рукі рухаюцца.
Я разумею, што гэта, мабыць, іранічна, што яны бы лялькі, але сапраўды, як яны рухаюцца, як яна ідзе. Ну, кшталту, гэта тое, як рухаецца Барбі. Таму... Топ. Может быть, нам стоит пойти по следам? Я лічу, уверена, што нармалёва. счастливая где-то рядом. А вам, напэўна, музыку ўвогуле чутно? Чутно. Нормально. Я ўжо турбуюся. Может быть, нам стоит пойти по следам? Я уверена, что счастливая где-то рядом. Ты ідзе, мы рухаемся па слядах. Ага, нам сюда, напэўна. Дык-дык. Давай пойдем по следам и найдем счастливую. Где сляды? Тут така? Давай пойдем по следам и найдем счастливую. Ёсць у іх калені, і у некаторых мадэляў яны нават гнуцца. Гнуткія то. Больш, ну, у тых, якія вось ужо былі ў нулявых, яны ўжо гнуліся, і у некаторых, і, ну, у некаторых малю ва ўсіх, менавіта ў Барбі, гнуліся рукі трошашкі і гнуліся калені. Ну, то бок, ну, рукі я маю на ўвазе у гэтых, у локатках. Хорошая девочка. А, Какой прелестный домик на деревьях. Может быть, вот тут парнишка что-то видел? о. Тэхніка дайшла яшчэ да большага, шчыра кажучы, калі я не ведаю, ці бачылі вы калісьці шарнірных лялек. Я могу вам показаць, у мяне ёсць не Барбі лялька. Чакайце, я вам пакажу. Ужо калі мы прыйшлі на адукацыйны стрым да багемы, вы прыйшлі. Зараз я вам усё пакажу, да чаго тэхніка дайшла. Ну вось так, дарэчы, праўда, экшн-фігуркі, яны сапраўды гэтым функцыяналам таксама у іх ён-ё. Вось, паказваю, да чаго тэхніка дайшла. Ёсць вось шарнірныя лялькі і ёсць сучасныя Барбі, не ўсе, дарэчы, але ёсць лінейка, частка сучасных Барбі, якія вось, яны вось так рухаюцца, паглядзіце. Гэта не Барбі, гэта Rainbow High. Лялька, вось, карацей, як яны рухаюцца. Вось, у яе ручкі рухаюцца па-ўсялякаму. Вось так рухаюцца яны. Ну, вядома, проста яны варочаюцца ва ўсялякія магчымыя і немагчымыя пазіцыі.
Тое самае вось з каленямі. Тут дзве кропкі, дзе яны рухаюцца ў гэтых каленях. Вось. Яны вось... Ой. Яны і на шпагат могуць сесці, калі дужа захочаш. Але гэта і Барбі ў нулявых маглі рабіць. Вось тут нічога дзіўнага. Вось. Вось што дзіўна, яна не паварочваецца, як, дарэчы, тыя самыя Барбі ў нулявых, то бок у бок. Вось, але вось вам адукацыйны момант, што лялькі сучасныя, асабліва тыя, якія больш дарагія, ёсць такія больш бюджэтныя лялькі, нават тыя самыя Барбі. Вось. Яны, напэўна, там каштуюць у Польшчы не дуже шмат, карацей. Вось. Яны, канешне, не рухаюцца, але больш дарагія, яны рухаюцца па ўсялякаму, вось як гэтая самая лялька. Всё. Пад спадніцай, вось я зараз пакажу, каб ты спаў спакойна, у іх намаляваныя мэткі, намаляваныя. Гэта не тое, як у Барбі ў нулявых, дзе там не было нічога. Увогуле. Тут усё намалявана ў сучасных ляльках. Не ведаю, як у сучасных Барбі, я іх не трымала ў руках. Я і гэтых несучасных Барбі ў руках не трымала, проста на іх глядзела, як іншыя гуляюцца. Вось. Карацей, вось цікава паглядзець, што там у сучасных Барбі. Асабліва вось тых, з якімі можна гуляцца. Таму што ёсць Барбі калекцыёны для дарослых цётак, кшталту мяне. І не дуже дарослых, але кшталту мяне, якія інвестуюць у Барбі, як у тыя самыя экшн-фігуркі. Карацей, там цэлая гісторыя. Ну, карацей, цікава паглядзець. Прошу прощения. Наеўся і спіць. Привет. А ты что здесь делаешь? Британя, что На ты самом тут деле, робишь? я разыскиваю Я подругу, насамрэч шукаю шукаю подругу Леса. Она лошадку черного цвета, и у свою неё любимое перо в форме сяброўкі. четырёхлистного Яна дерева на збегла носу. Мы кудысьці, даже думаем, что её выгнали. у Вы нас видели что-нибудь спаборніцтва ўжо необычное? хутка. Вы яе не Дайте бачылі? подумать. Дайце Я видел что-то падумаць. странное. Я Какие-то бачу люди нешта проезжали здесь не очень дзіўнае. давно. И Некія они людзі обронили праязджалі листики с тут бумагой нядаўна около моих козлят. Ты і сможешь спужалі просмотреть их маіх всех вместе. козлоў. Если тебе удастся загнать козлят, Нам трэба загнаць козлоў. І тады ён Я нам постараюсь скажа: их не, всех ну, Чал, ты Давай можаш пойдем просто по следам, сказаць, мы ну што учтивы. ты гэтае? Добра, ну пабегалі. Што табе... Ты не можаш просто... Мне кажется, что я что-то видела на земле. Нужно лишь убрать этих козлят с дороги. -1. Отличная мысль, продолжай. Анімацыі топ. Топовая анімацыя. Вось, дарэчы, гэта хутчэй за ўсё, гэтая Барбі, гэтая гульня, яна прамоўціла пэўную Барбі. То бок, хутчэй за ўсё існуе Барбі, якая з гэтай гульні, яна прадавалася. Гэтая Барбі. Зараз я, напэўна, за шмат грошай толькі можна набыць на нейкім eBay. Хадзі ўжо. Ну, хадзі. Не ў той бок, Барбі. О, вось Goat Simulator я з задавальненнем бы пастрыміла. Я ведаю, што гэта вельмі такая рофільная весёлая гульня. Ясна, мне здаецца, іхнія анімацыі, яны зламаныя, ці яны такія былі. Отлично, тебе удалось Напэўна... направить одного в загон. Ага. Можна зноў музыку включыць, напэўна, з Red Dead Redemption. Можем себе дозволіць.
Што гэта за гульня Only Up? Я не чула про яе. Што гэта? Нажми, перетаскивая любой клочок бумаги в квадрат, расположенный слева. Попробуй собрать. Этот лист бумаги не подходит здесь. Этот лист бумаги не подходит здесь. Попробуй в другом месте. Окей. Отлично. Этот лист бумаги подошел в самый раз. Отлично. Этот лист бумаги подошел в самый раз. Ладно. Этот лист бумаги не подходит здесь. Попробуй в другом месте. А теперь вперед. Этот лист бумаги не подходит здесь. Осталось Добро. лишь несколько листиков. Классно. А, вот в чем дело. Это А, же приглашение. гэта як Думаю, надо гэта. сообщить Тересе. Тереса, я нашла улику. Это приглашение на конное Я шоу. ведаю, гульня Тот такая самый ёсць, молодой дзе парень, трэба кто лезці забрал ўгару. счастливую. Здесь происходит что-то темное, Барби. Ладно, будем продолжать расследование. Нешта цёмнае адбываецца, трэба працягваць расследаванне. Гетін что-то там, мне здаецца. Як-то так яна называецца. О, Это мисс, гульня. Я видел красивую лошадь, которую Так, с вы Шеликом у через котле. ворота. Только она Я была забылася, как як яна будто называецца, але я дакладна ведаю, пра якую гульню ты кажаш, таму што я памятаю, што калісьці ўсе гэтыя летсплееры, яны ў яе гулялі, записывалі відосікі. Вось. Карацей, я разумею, пра што ты кажаш. Я проста не магу успомніць яе дакладную назву. Getting Over It. Ой, дзякуй вялікі Тодзе. Так, яна і ёсць. Вось. Сапраўды. Я, дарэчы, ты пра іншую? Гэта ты пра якую? Дык яна тое самае, мне здаецца. Мабыць, яна ад таго ж распрацоўшчыка. Я, вось, дарэчы, фан-факт. Я гуляла у гульню, старую гульню ад распрацоўшчыка Getting Over It, якая называлася Sexy Hiking. І там нічога сексі не было, акрамя таго, што гэта гульня цябе проста шлыхае як курву, таму што гэта менавіта тая самая гульня з чэлам у котле, Sexy Hiking. Просто яна больш прымітыўная і старая. Вось я ў яе гуляла, таму што яна была на дыске з дэмкамі якогасьці, я нават не памятаю, якога менавіта гульнявога часопісу. Вось. Там нават быў невялічкі артыкул пра яе. Што гульня называецца Sexy Hiking, таму што раней аўтар ствараў усялякія гульні хцівыя, прапорна, а вось вырашыў для душы нешта зрабіць і ўсім зайшло. Старая мукомольная мельница. Похоже, что мост разрушен, и мы не попадем внутрь. Лучше слезть с коня и осмотреться. Але я яе гуляла так, чыста па шпілі, зусім трошачкі. Яна такая ж невыносна складаная, як Getting Over It. Я нават калі убачыла першыню відосікі пра Getting Over It, і я спачатку подумала, гэта нейкі плагіят, а потым даведалася, што гэта той жа распрацоўшчык. Вось, стала спакайней. Па платформах не, дзякуй вялікі. Платформы і я гэта нешта цалкам несумяшчальнае. Я хутчэй за ўсё дропну праз 3 секунды. Похоже на то, что нам стоит здесь осмотреться. Потому что немажліва. О, камні. Напэўна, трэба неяк... у нас ёсць рагаціна. Можем рагацінам скарыстацца. Ось. Здзіўна, што тут музыкі няма. Магчыма, гэта баг. Рогатку. Наведи звездочку на камень, по которому ты хочешь выстрелить. Затем удерживай кнопку мышки, чтобы выстрелить. Тебе удалось сбить один. Осталось несколько. В самую точку. Хороший выстрел. Найс.
Чуть не Нет. попала. Тебе нужно удерживать кнопку мышки чуть дольше. Прекрасный выстрел. Only up ёсць велікотка з getting over it. А я не сумнеюся, ну яны гучаць як вельмі падобныя агульна. А ці гэта той самы распрацоўшчык, ці не? Цікава. Да, мост опущен. Теперь можно попасть внутрь. Вось, не гледзячы на тое, Под што несколькими саундтрэк мешками с мукой а, можно что-то Red Dead заметить. Redemption Похоже, что цалкам это не улика. падыходзіць Может, па не удастся атмасферы, добраться до неё. з ім лепш. Ага, Давай ежа. попробуем сдвинуть мешки с мукой, чтобы посмотреть, что находится за ними. Невероятно. Продолжай. Ага, трэба націскаць на падобнае, зразумела. Ну, напэўна, яе зараз яшчэ пройдзем гэтую гульню. Ага. Отличная работа. Файна, файна. Лол. Ну, все. Почти получилось. Попробуй еще раз. Отличный ход. Так, Барби, я ведаю, што я ачмурэнна гуляю ў гэту гульню. Памятаю падобную гульню на тэлевізарах Гарызонта. А вось такую? Я памятаю... Добра, мне здаецца, я кагосьці бачыла Тетрис на тэлевізары. А теперь вперед. Вельмі даўно, але гэта быў дакладна не тэлевізар Гарызонту. Слухайце, напэўна, мне зноў не атрымаецца. Почти получилось. Попробуй еще раз. Классно. Гэта што за выклік нечаканы? Добра. Відаць, тут трэба стратэгічна падыходзіць. Невероятно. Продолжай. Ну, так, я ўжо прасрала зноў. Бо без розуму гуляю. Отличная работа. Прямо в точку. А, нормально, нормально. Я насправді виглядаю шляпа. тих, Думаю, мне тільки надо тут связаться с треба Тересой и прибирати дать ей знать. однокольорові блоки. Привет, Барби. Что произошло? Здається, Я була нахожусь нейка около гульня старой мельницы, и на похоже на то, телевізорі что від здесь кто-то горизонту, был. сапраўды, Я нашла коли я шляпу була с цветной маленька. ленточкой. Вось. Похоже на то, что это еще одна улика в нашем Так, расследовании. ми знайшли гэта... Думаю, мне стоит поспешить. Я близка Панамку к цели. Ладно, Барби, некую. поговорим вскоре. Со стужечкой. Будем лічыць, што там брыль быў са стужачкай бела-чырвона-белай. Гэта яшчэ адна уліка. Поехали. Магчыма, гэта была тая самая гульня. Проста я не памятаю сапраўды, што там за гульня была на гарызонце, які быў у мяне ў хаце. Я не дужу, я гуляла, напэўна. Памятаю, у кагосьці з моих сяброў, там аднакласнікаў, быў Тетрис на камп'ютары, на тэлевізары, і гэта тупа-топ быў. Вельмі круто было глядзець. Вось зараз кажуць, што моладзь, гэтыя зумеры, яны не могуць нармальна нічога Хорошее дело. глядзець. Мне Ім кажется, трэба ў что я видела тик-току, яблоки каб... на этом дереве. Мы можем использовать рогатку, чтобы сбить их. Ага. Трэба абавязкова ім... Яблыкі. Трэба абавязкова там Subway Surferаў уключаць ці Майнкрафт, але мы самі такія былі, бо так прыемна заўсёды было адначасова глядзець тэлевізар і яшчэ пры гэтым гуляць у Тетрис ачмурэнна. Проста топова. Вельмі цікава. Мы вярнуліся да Какой хаты. милый городок. Давай проверим местные магазины на улики. Мы не да хаты прыйшлі, так. Які милы городок. Давайте проверим хаты на улікі. Ты што? Барби шериф ці што? Хто табе даў права?
Эти маленькие птенцы, похоже, потерялись. Давай Птушечки. посмотрим, как мы можем вернуть их в гнездо. А, мы можем вернуть их у гнездо? Окей, я не збиралася, але окей. Ты неплохо Як справляешься. сапраўдныя. Нам удалось это сделать. Все птенцы вернулись в гнездо. Давай войдем. Ура, нас трымалася. Здравствуйте. Похоже, вы очень заняты. Вітаю. Я могу Походе, чем-то вы помочь, вельми была бы очень заняты. признательна. Я хочу перевести все это на выставку коней, которая проводится на выходных. Карацей, Ты бы не смогла собрать их в нужные ага, мы бочонки? можем їй Конечно. допомогти. Просто Давай так, поможем яна нам отсортировать не... эти фрукты. Нажми на не нужную будет кнопку, никакой чтобы направить их в информации. верный бочонок. Нам нужно, чтобы по 3 необходимых предмета попали в нужные нам бочонки. Еще немного потренироваться. Не туди, не туди, не туди. Не туди, туди. Отличный ход. Туди. 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 Комментарии просто зверх разумной А істоти. теперь вперед! Звыш разумной істоти. Вось. Ага. Ага. Классно? Ага. А не туди, не туди. Ні. Ще. Отличная работа. Топ. Так зараз свідчики моцна адстае ад сучасных Итак, консолях, похоже на жывейшы то, за что ўсіх все жывых. собрано и готово к погрузке в Гэта грузовик. праўда. Спасибо тебе огромное. Я могу пакуль тебе я не чем-то набыла помочь? сабе Switch, разыскиваю я лошадь, ніколі она черного цвета с нават не огромным пятном уяўляла, на наколькі клевера на гэта носу. Вы жывая видели её? платформа На і самом як деле шмат я там видела усяго лошадь, выходзіць. Так, которая канешне, гэта не показалась мне AAA незаконной. праекты, Знаешь ли, але я вось не нядаўна, знаю, літаральна Думаю, некалькі её дзён похитил таму, тот человек, который оставил свой шар. Мо- Спасибо за можа, информацию. учора Вы мне очень выйшаў помогли. Да никаких патч проблем. на Была рада Ведьмара. Ну помочь тут тебе. кшталту жыве Nintendo Switch. Людзі заўсёды такія былі. Раней газеты чыталі, падчас размоў да гэтага за птушкамі назіралі. Так, гэта праўда. Ну кшталту гэта ўсё вельмі несправядліва да моладзі. Похоже на магазин. Давай посмотрим, что там есть. Такія рэчы казаць кшталту. Я памятаю, што моя мама, калі глядзела тэлевізор, яна заўсёды там у яе вярцела ў А руках вот и антикварный магазин. Давай посмотрим, что там. кубік Рубіка. Ну кшталту заўсёды Привет тебе. Люди Чем я так могу тебе робили. помочь? Здравствуйте. Думаю, Switch что вы сапраўды сможете мне жыве помочь. індзюшкамі, Я таму разыскиваю што тут кое-кого. інша На нічога на самом ім деле не я ищу пойдзе. лошадь. Вы видели кого-нибудь на большой черной кобыле? Ага, Знаете, ці вы такие бачылі люди точно кагосьці на проезжали мимо велізарнай всего чорнай несколько часов тому кабыле? назад. Им понадобилась новая упряжь, поэтому они Ага, вытаскивали за нее нейкія старинные людзі ім антикварные часы. А можно мне посмотреть на спатрабавалася часы? Они лежат вон там, в небольшой новыя коробке. всякія На рэчы них для... были сердечки. Ага, Ты можешь осмотреть их, для если хочешь. конікаў. Давай попробуем отсортировать эти драгоценности так, О, чтобы мы тая смогли найти самая антикварные часы. гуля. Нажимай на драгоценности так, чтобы можно было их перемещать 2 и более Кшталту раз. нічога амаль Толькі не схожыя выходзіць з драгоценнасці AAA могуць быць на удалені за Switch. Вось, калі гуляць у такія велізарныя гульні, то, канечне, Switch гэта не тая платформа. Але час ад часу там з'яўляюцца тайтлы, якія проста на стрымінгу. Вось там, як у якім-небудзь GeForce Now гуляць. Але я лічу, што гэта не мае зашмат сэнсу, таму што Switch гэта вельмі крутая платформа, калі вы шмат там ездзіце на грамадскім транспарце ці ўвогуле вандруеце, таму што гэта ўзяць у гульні ўсе з сабой. І калі там усё праз стрымінг гуляць, калі гуляць праз стрымінг, то не мае сэнсу, таму што пакуль вы ў дарозе, у вас жа не будзе стабільнага падлучэння да інтэрнэту. Хацей такое. Нядаўна пабачыў гаўнакапірку Last of Us на Switch. Я бачыла нават гаўнакапірку на Ведьмара. Невероятно. Продолжай. Просто жудасную. Вось. Спачатку я пасмяялася з яе, а потом успомніла, што можна рэпортнуць. Вось. І Отличная работа.
Цяпер пра гэта ведае CD Projekt. Почти получилось. Попробуй еще раз. Я нават не правярала, але спадзяюся, што выдалілі. Там сапраўды была супер гаўна капейка. Отличный ход. Жудасная. Я не здзіўленая, карацей. Там вось як у Стыме ёсць такія праблемы з тым, што выходзяць гаўнаклоны гульняў усялякіх. Нават яны з'яўляюцца ў календары рэлізаў. Вось і ў краме на галоўнай старонцы часта выпадаюць. Гэта, карацей, як зайсці ў краму на мабільным тэлефоне. Ёсць трошкі вайбы такія. Ты заходзіш, а там А теперь вперед. некі наёб на гульню. Ага, наш стайл. Нормально. Да, ты права, они просто великолепны. Только посмотри на эти сердца. Ага, гэта Однако я не смогу их открыть. гадзіннічак нейкі. Минуточку. Это очень Хвилиночку, странно. это Сердечек не дивно. хватает. Лучше Сердцек мне не расставить их на хапает. свои места, чтобы открыть часы. Трэба іх паставіць на свае месцы, Может, каб расположение сердец адчыніць. образовывает единое Ага. целое? Мабыць, яны ствараюць адзінае нешта. Так, это лісце канюшын, напэўна. Думаю, что мы уже близки. Лишь часы открылись. Так, Отличная и работа. годинничек Посмотри, на их открылся. внутренней стороне стоят инициалы. Надо срочно связаться с Терезой. Вітаночки, Кацін. Привет, Тереза. У меня Витанки, снова Тереза, у новости. меня владелицы есть новина. антикварной лавки есть А, часы, питание. которые похитители счастливой заложили за новую лошадиную упряжь. Так, Внутри часов я увидела инициалы. Агучка просто... Похоже, это очень важная улика. Она выведет нас Жудасная. на того, кто украл Жудасную счастливую. ей Я голос. проверю всех на шоу, у кого схожие инициалы имени. Я зараз Конец связи, праверу Тереза. нашоў усіх, у каго ёсць тыя самыя ініцыялы. Да. Мне нават не атрымліваецца, напэўна, зрабіць такі вісклявы голас. Цікава, як яно ў арыгінале. Я ніколі не гуляла на англійскай у гэтую гульню. Цветочный О. магазин. О, кветкавая крама. Простите меня, мэм. Прабачце, мам. О, привет тебе, милая. Как я могу тебе Вітанкі, помочь? дорогая. Як я могу На тебе самом деле я памагчы? разыскиваю хоть какую-то Я информацию. шукаю нейкую Моя подруга інфармацію. участвует в Моя национальном конном сяброўка шоу, но ее лошадь удзельнічае ў похитили. Мне нацыянальным шоу, кажется, что але тот, кто украл яе ее, проезжал яе неподалеку. коні прапаў. О, Магчыма, а я яна создаю ён красивые прыязджаў букеты для непадалёку. этого шоу. И они на самом деле очень Я красивые. збіраю Но мне кветкі для кажется, что гэтага я не могу шоу, уложиться і в я не отведенное магу время без перакласці далей, што чьей-либо яна помощи. сказала, Ты не тому што могла бы нічога мне не помочь чула. немного? Але яна нас закідае нейкім Ладно, квестам я вам зараз. помогу. Добра, я вам памагу. Первым делом мы должны сравнить эти цветы. Все они выглядят одинаково. Ті-талент. Однако и среди них есть Разумееце, небольшие отличия. гэта Каждый ўсё цветок обладает гэты особым рэндж строением. Внимательно агуч рассмотри каждый цветок. актора Определи, агучкі. чем же Калі они ты похожи. можаш стварыць Нажми на оба цветка, настолькі когда обнаружишь непрыемны похожую голас, гэта яшчэ трэба пастарацца. Ага, нам трэба аднолькавыя, напэўна, знайсці. Ага. форму. Ізі. Невероятно. Продолжай. Неплохой вариант, но не думаю, что правильный. Не. Попробуй еще. Добра. Похоже, что этот цветок чем-то отличается от выбранного тобой. Попробуем Добра. еще раз. Вось гэтае падобнае дакладна. Вось гэта. Неплохой вариант, Не. но не думаю, что правильный. Попробуй еще. Вось гэта. Отличная работа. Найс. Похоже, что этот цветок М. чем-то отличается от выбранного тобой. Попробуем еще раз. Отличный ход. Найс. Неплохой вариант, но не думаю, что правильный. Попробуй еще. Осталась пара. А теперь вперед. Гучыць як та агучка мультика на ютубе, які зроблены Превосходная у работа. Вачавор. А теперь ты не могла бы расположить цветки в букетах А победителей цяпер, в нужных местах? калі Конечно ласка, же, буду рада помочь. раскладзі іх як фларыстка, Давай тому што я попробуем хачу, каб выбрать ты и бясплатна разместить нужные папрацавала. цветы в букете. Возможно, Давай. нам понадобится использовать каждый цвет прямо в точку. Давайте, бясплатна папрацуем. Невероятно. Продолжай. Неверагодна, працяг. Классно. Отличная работа. Праца. Отличный ход. Не ведаю, мне не Этот трымліваецца. лист бумаги не подходит здесь. Невероятно. Продолжай. Ліст паперы? Классно. Отличная работа. Бабка не хоча Спасибо працаваць. тебе, моя дорогая. Дзякуй вялікі, Я моя ценую дарагая, твою за тое, што ты помощь. папрацавала за Рада мяне. помочь.
Рада допомогчы, Ты бясплатна, знаешь, я думаю. Теперь, когда я подумала над всем Ведаеш, калі этим, я а моя подумала, подруга совсем нашантажавала недавно табе, проезжала я мимо могу на рассказать красивой тебе черной лошади. информацию. Как Я бачила оказалось, она потеряла чорную, подкову и захотела Ага. поставить новую. С чорного изображением коня, клевера, ён так, чтобы згубіў подходить ко всем падкову, остальным. і Это же яму счастливая. захацелі Огромное паставіць спасибо за подсказку. новую. Вы мне очень помогли. Гэта конь маёй сяброўкі. Дзякуй за падказку. Абсалютна бясплатную, шчырую. А бабка, дзякуй за тое, што прапахала. Інды з іконамі бясплатна працаваць не варта, конечно. Так, тут, напэўна, на кані. Ага. Тут пешо не пагуляць, напэўна. Пагнали. Дзе там зноў саундтрэк Red Dead Redemption? Давай. Тут яшчэ была навіна, як знайшлі дзяўчынку, якую скраў педафіл. Яе школьны сябра ўбачыў, што яна онлайн на свечы. Як? Гульня пра тое, што хтосьці паставіў на цёмную лашадку. Не, ну тут такога самага вайбу, мне здаецца. Мост. Цягучы. Задуменны. Так, мы тут яшчэ не былі. А не, вось мы кола зрабілі. Похоже на то, что мост сломан. А, не. Падобна на тое, што мост зламаны. Окей. Давай, дзед. Што табе зрабіць? Прошу прощения. Выбачай. Здравствуйте, мисс. Чем я могу вам помочь? Вітаю, міс. Чым могу Мне можно в дапамагчы? пустынные сады, расположенные вон там. Ну, Мне на трэба самом вось деле я смогу праз мост перевести вас через перайсці. реку. Вот Ты только не мост зможаш поломан. перайсці. Если вы сможете найти Ён нужные части зламаны. дерева, Калі чтобы его зможаш починить, то мы знайсці, сможем чым перебраться на пачыніць, другую тады сторону. перайдзеш. Конечно, я попробую. Добра, я паспрабую. Нам нужно использовать стрелки на клавиатуре, чтобы перемещать сеть влево и вправо. О, Таким образом, мы сможем словить все недостающие части моста. окей. Не забывай О, пропускать лягушек, жабсы. и те части, которые нам не подходят. Если мы словим что-то из них, то все предыдущие нужные нам части упадут в воду. Тут есть челлендж. Окей. Классно? Водная, классно. Файно. Превосходно. Вы нашли все 8 нужных Вы частей. знайшли все Теперь 8 попробуйте разместить их необходных вместе, часток. чтобы Теперь починить мост. спробуйте скласти их разом. Дед, Теперь, ты не когда хочешь у нас есть допомогчы? все части, нам нужно заполнить брешь. Я разумею, што Нажимай Барбі на гэта нужные части и фем устанавливай. ікона, Этот лист бумаги не і подходит здесь. не Этот трэба лист нам, бумаги не мужики, каб подходит усё здесь. Попробуй зладзіць. вдруг прямо в точку. Але, ну, хаця б паспрабаваў бы дапамагчы, ок, да? Этот лист бумаги не подходит здесь. Попробуй в другом месте. Такая Невероятно. папера. Продолжай. Классно. Отличная работа. Это Осталось еще немного. Невероятно. Продолжай. Классно. Отличная работа. Спасибо вам, мисс. Я бы никогда Дякую, не смог міс. починить Я б мост ніколи не своими змог. руками. Зразумела, у тебе Всегда, руки пожалуйста, засраки прощайся. просто. Удачной поездки. Нема... А, ну добре. Переласочка.
Нават у Барбі свеце грошы папілілі замест драўлянага моста папяровы. Ну, такое жыццё. Чакайце, ну добра. Я раз'ем, паехалі. О, трусики. Що? Нас нікуди не треба, я не просто туё. Плохо. Каньйон. А тут будзе яшчэ ўзровень з вогнішчам, як у старых гульнях. Заўсёды трэба было зімні раён з вогнішчам, з вадой. Вогненны ўзровень там. Ну, карце, як у старых платформах. Не зразумелі, спадзяюся. Так. О, яшчэ лут. У Барбі і каня аднолькавыя хвасты. Дарэчы, яны падобныя. Але не аднолькавыя, але падобныя. Было б смешна, калі гэта літаральна яны былі б аднолькавыя. Едем далей. О, Только посмотрите на эти пещеры. Туда ведут глядзіце следующие на следы. гэтыя Теперь пячоры. нужно слезть с лошади и проверить все Туды пешком. вядуць Ты будешь намного сляды. бесшумнее. Надо тщательно обыскать эту территорию на наличие улик. Ага. Трэба на стелсах шукаць улікі. Какая прекрасная пещера! Якая Ты только цудоўная посмотри на эти пячора, толькі красивейшие паглядзі на камни. гэтыя камні. Скраў дзяўчынку, выкінуў усе сродкі сувязі, але дазволіў пакінуць свіч. Дзяўчынку шукалі ўсе сям'я, паліцыя, нават ФБР. Сябра ўбачыў, што яна онлайн на свічы і паведаміў паліцыю. Тыя звязаліся з Nintendo і далей ім далі IP-адрас, якога яна зайшла. Гэта ачмурэнна! Вау, круто! Нарэшце Nintendo нешта добрае зрабілі для чалавецтва. Выратавалі дзяўчынку. Дзе непрыемны мужык са стрэльбаў і цыгаркай, які захоча шмальнуць у Барбі. Не ведаю, усё наперадзе. Гульню-то мы яшчэ не скончылі, хаця, напэўна, яна хутка скончыцца. Гэта старыя гульні, іх даволі хутка было можна прайсці. Дарэчы, Кацін, ты ж не бачыла нашу цудоўную калекцыю у Барбі фэшн-шоу. Ты хочаш паглядзець? Мы можам спецыяльна дзеля цябе паказаць найлепшую калекцыю піжамную. Усім чатам стваралі. Яна топ. Разумею, ты можаш на паўторы паглядзець, але гэта не тое. Мы можам эксклюзіўны паказ для цябе зрабіць. Так, я... Не тут пайшла. Можна металлодетектором. Поехали. Давай, там нарэшце Барбі малаток і Барбі гомзік. Слухайце, ну, цяпер у нас яшчэ ёсць адна ідэя для аўтфітаў. Зрабіць аўтфіты Нет, это не то, что у нужно. гонар Всего лишь старая стрымераў. Слухайце, ну ўсё, прыйдзецца вяртацца. Зараз пройдзем вось гэтую гульню, вернемся ў Барбі фэшн-шоу, зробім яшчэ адну калекцыю з Кацін сумесна. Але аўтфіты там все аднагодныя. Вельмі. Галоўнае музыку правільна ўключыць. О, выглядае бы косткі нейкія. Думаю, что мы к чему-то приближаемся. Мы да чаго-то ісці набліжаемся. Проржавевшая тарелка. Давай Ага. еще искать. Талерка. Ржавая. Окей. Мы подходим все ближе. О,
Все, Тереза, я последовала по следам, похожим на я какой-то счастливой в пустынной пошла пещере. И по я что-то следах обнаружила с помощью моего металлоискателя, но я і не могу к нему знайшла добраться, оно нешта завалено камнями. нешта дзіўнае з Постарайся дапамогай убрать свайго камни. Вполне возможно, металадэтэктару, что там лежит але я не что-то магу очень дакапацца, важное. яно занадта глыбокае. Давай Капай убирать давай, камни могуць с там дороги, труп. чтобы добраться до улики. Нажми на камни, чтобы убрать за раз 2 камня и больше. Только подходящие Ага. камни стоят. Классно? Годне. Галоўнае, каб гэта было не цела. Невероятно. Продолжай. Почти получилось. Попробуй еще раз. Ага. Отличная работа. Не, калі я была малая, прасцей было такія штукі вырашаць, напэўна, тому што я у вялікую колькасць міні-гульняў усялякіх гуляла на розных платформах. Отличный ход. І гэта зараз для мяне такого, што гэта лол, шпільна. А тады гэта было теперь часткай вперед! жыцця. Запонка шарфа. Я уверена в том, Ага. что она принадлежит тому человеку, который оставил шарф в Упрыгожванне продуктовом того, магазине. хто спёр Думаю, нашу что они пытались это лошадку. спрятать. Плюс на запонке есть пучок волос. Ага, і Надо там срочно ёсць связаться с валасы Терезой и поведать нейкія. о происшедшем. Так, трэба патэліць сяброўцы. Сяброўка. Шо, а дзе? Чаго мы не тэлім сяброўцы? Жанчына. Мы тэлім сяброўцы, не? А не тэлім, мы адразу ідзем да яе. Лес, Мы ўсюды былі? Не, яшчэ одно месца мы не былі. пустынные сады. Зразумела, хутка гульня скончыцца. Всё. Нейкі оазіс. Пустэч. Отличная работа. Ей. Удобную находочку маленьких. Ага. Этот знак ведет тебя к пустынным пещерам. Ага, нам тут и не трапить. А не, у нас еще нормально контенту. Так, ты кто? Привет, ты едешь к Вітанки. каньону? Ты едешь до привет. каньону? Да, я Вітанки. еду в эту Так, сторону. я еду в гэту Следуй за бок. мной. Спасибо, это будет просто Едь за замечательно. мной. Ей, сяброчки, ей. Едем. Уи. Ей. Ну, топ-гульня. Чисто топ. Весело. Прикро, что музыки нема. Так, женщина, веди. Я ласка. Я одна тут рады не дам. Ну же, Барби, ты справишься. Давай, Барби, ты дашь рады. Не, гэта уже некий крош со смешариков отрабливается. Абсолютно проклято. Кацін, распавядзіць, ці табе падабаюцца Барбі ўвогуле? Ці ты была фанаткай Барбі ў дзяцінстве ці не? Вау, как же весело. Як же весело! Какой милый домик. Які цудоўны... Ну, на самом деле, Якая это цудоўная место, где хатка. мы можем передохнуть и накормить своих Насамрэч, лошадей. гэта месца, Что дзе мы любит можам твоя лошадка? адпачыць У і меня есть пакарміць морковь, нашых яблоки, лошадак. рафинад. Просто выбери, что она Ага, любит. можна абраць нешта. О, мы можем... Давай отсортируем эти предметы. О, Нажми на нужную зараз кнопку, я же чтобы буду. распределить Ой, корм в дякую за соответствующие водичку, бро. баночки. Познаешь гульню? Мы разом с тобой гуляли. Классно? Мгм.
згодна. Добре. Неплохая попытка. Добра справа. Невероятно. Продолжай. Невероятно, протягуй. Отличная работа. Найс. Глядите, вы просто про. Отличный ход. Добре. Амаль. Засейвили, засейвили. А теперь вперед. Ей. А теперь вперед. Все, наперед. Барби наперед. Все, мы все зробили. Можем покормить теперь. Покормить? Нет? Просто покинуть? Ну, просто покинуть. А! Давай, Барби. Я напье! Мне кажется, мы тут уже были. Может, нам стоит повернуть в другую сторону? Не-не-не. Ну, мы не можем взять ничего страшненького, окей. Все? Мы сапраўды не можем никуда пойти больше? Думала, хотя бы перапрануться можно. Что это за гульня про Барби, где нельзя перапрануться? Я не зразумела. Добре, поехали, Лютик. Выделяться. Не, ну мы не можем ехать далее. Этот знак ведет тебя к железнодорожному депо. О, на чыгунку, чыгунка. Поехали на чыгунку. А где спадаренька? Яна ж тутачки була. Ніяк я не звернула увагу. Куди там яна едзе? Мабуть, яна на спаборніцтві так само. О! Та-та-та-та-та-та-та. Ключ находится сверху, но мы не достанем до него. Ага. Может, если мы Ключ используем знаходиться радар, то наверсе, сможем але ми не вниз. можемо дістати до його. І я не чула, що я ще сказала. Напевно, треба... Эй, это же ржание счастливой. О! Ірже Думаю, что наша... мне нужен ключ, чтобы туда попасть. Давай его Няшка. поищем. Думаю, что мне нужен ключ, чтобы туда тобі попасть. Давай его поищем. тягнічок. Капець, що я не сказала? Я зрозуміла, ми можемо... Справді, ось я кажу Сан-Андрес, напевно, треба пострімити Сан-Андрес. Ніяк. Я хочу скористатися. Где-то там він... Ось він там висить. Ага. Тик. Вітаночки. Гульня максимально элитная для А сопратных теперь пойдем в алдов. железнодорожный офис и поглядим, что там есть полезного. Ага. Ходим шукать. Ходим, Так это же и есть счастливая. Так. Ее. Однако грузовой вагон закрыт. Нам нужна комбинация. Нам потребна комбинация. Где ж мы ее возьмем? Божухна. Код состоит из 4 ключей, используемых машинкой. Двигай необходимые символы на пустые места машины. Окей. Когда ты сделаешь все, нажми на рычажок, чтобы узнать, оказалась ли ты права. Окей. Мы не подобрали ни одного верного кода. Давай использовать другие символы.
А, все зразумела. Нам треба падабраць. Гэта В точку. як у Вордлі гуляць. Вордлі. Калі ты не разумееш слова. Мне лучше составить правильную комбинацию. Найс. Все, мы склали комбинацию. Теперь, Томас, никуда не съезжай. У нас справа еще не завершенные. Похоже, что это какой-то комбинационный замок. Мне Ага. кажется, что нам стоит сравнить символы, расположенные вверху. Ты не с проблема, символами, Барби. указанными на Я замке. шару. Нужно нажать под символами, чтобы изменить комбинацию. Когда подберешь нужный... Отличная работа. И не бэби-бо. Тереза, я отыскала Это я, счастливую, до речі, и с ней все хорошо. Я Давай встретимся с абсолютно тобой раньше, сегодня как можно быстрее. калі б мне О, яшчэ за гэта Барби, заплатили. Спасибо тебе огромное. Добре, я и бесплатно могу, я люблю Барби. Барби, я так рада, что ты Барби, и я такая счастливая, что вернулись. ты А я знайшла хотела составлять счастливую. списки подозреваемых, используя наши улики. Ага, Давай только проверим их. теперь осталось высветлить, кто подсук, Это кто я фотографии, есть которые я спер. получила с официального открытия конного шоу. Здесь Зараз можно увидеть каждого высветлим. владельца лошади, который будет в нем участвовать. Кто? А также я приложила все имеющиеся улики. Кто подсук? Шарф, шляпу, инициалы, Так, часов и глядите. цвет волос. Нам А. надо узнать, кто из этих участников подходит под найденные улики. Значит, так, нам Давай будем потрібні использовать доказательства. паненка Если с мы найдем того человека, который черными подходит к форме волосами, задания, мы разгадаем тайну похищения. зеленым Чтобы вычеркнуть шаликом. подозреваемого, нажми на розовый топорик, после чего нажми на фото И- человека, который не подходит к найденным Ага. уликам. После Ось того, поки как ты що будешь нажать яна «Ответ», нажми на підходить изображение лепш за вопроса, всё. а потом на фото, которое подходит к выбранной находке. Давай для начала будем А, вычеркивать тех инициалы, владельцев, у которых LL. нет черных волос. Лиза Ло. Я лечу, что это я. Отличная работа. Лиза Ло. Ты подсук. Подсушка. Вот кто это сделал. А мы уже Вот амаль кто забрал пройшли счастливую. гульню. Они думали, что Прикро если они дуже, заберут что ты счастливчиков, пришел то у так них будет поздно. больше шансов на победу. Но похоже, что именно они проиграют на выставке. Ну, по крайней мере, нам удалось вернуть счастливую, чтобы ты могла А, участвовать в мы шоу. просрем Уже пора выставу? начинать. Удачи тебе, Тереса. Не, Давай позаботимся о том, чтобы место вручения Удачи, призов было Тереза. украшено и готово к церемонии. давай все наладим, Это прохожусь место вручения наведем. призов. Здесь Ей. победитель шоу и его лошадь будут получать кубок. Ты сможешь Ось. приукрасить это место, используя украшения из сумок с призами. Хочу Возвращайся навести сюда в лад. любое время, чтобы использовать содержимое своих сумок. Ой, Выбери стрелку лутбоксы, назад, лутбоксы, находясь в пути, отчиняем чтобы вернуться на лутбоксы. ранчо, а затем направляйся сюда. Не-не-не, я не Ты можешь скончила. добавить цветочный букет в Лутбоксики. любой Я, напевно, навіть не цветочный вазон все или подвешенной собрала. корзине. Чтобы добавить Ніяк цветочный букет, шмат нажми на всього. него, после чего Или нажми есть на некие цветочный пустые газон места, или на але окей. подвешенную корзину. Давайте... Давайте... Ой. Хочу ружовеньким все зробить. Хочу и буду. О, беленьким можно. А что еще можно пофарбовать? Ничего больше? Так мало. А, во! Нормас. Нейкая заунывная довольно музыка. Ну, прохожусь будет топовая. Давайте уже включим нечто больше веселое, потому что уже у нас скончились расследования наши. Мы знайшли, можно нечто веселое. Нехай будет топовый саундтрек. Нарешті. Ты можешь развешивать цветочные гирлянды с крыши и на столбах. Чтобы повесить гирлянду, выбери ее, затем нажми либо на крышу, либо на столбы. Дякую. На-на-на-на-на-на. Дякую. Дякую великий за донат. Дякую. Все, у гэтай паненкі будзе Барбі.
Все, уключаю музыку. А, все. Нават, калі там не хапаю, все адно ўжо набуду сабе баркі. Гэтага хопіць на тое, каб я сабе укінула.
Здесь ты можешь потренироваться в прыжках, управлении и Все, стрельбе из рогатки. ми пройшли гульню. Продолжить игру. Вернуться к З чим началу. я нас віншую? Ми молодчинки. Ось вам Нажми ще сюда, головне чтобы меню. перейти к экрану настроек, чтобы изменить опции Для игры. тих, кому треба кап олдскул звело. Нажми сюда, чтобы перейти к экрану настроек, чтобы изменить... Ми яшчэ і не на максималках гулялі. Камон! Поехали! Ну гэта... Гамон. То бок у нас мог бы быць графон лепш. Курва. Все, проходим наново. Если Добро. ты хочешь сменить одежду, то иди в раздевалку ранчо. Трэба прадэманстраваць Кацін нашу калекцыю. Вось так. Нават максімалачкі не паглядзелі. У гэтай гульні ёсць налады графікі. Вау. Ну всё, а як выйсці з гульні? Ніяк. Alt F4, напэўна. Уф. Все, показываем невероятную коллекцию. Зараз только я поменяю налады под гэтую гульню, под Барби Fashion Show. Растяжечка, окей, давайте растяжечку. Зараз включим что-нибудь на фончик под растяжечку. Схапіў мяне. Як вам гульня, да рэчы? Ці хтосьці ўвогуле гуляў яе? Ну, акрамя вось спадара, які зайшоў. Хтосьці ўвогуле яе бачыў. Як толькі комп вытрымаў такі ўзровень графікі, я не ведаю. Не ведаю. Гэта цуд. Што ён вытрымаў. Дякую за растяжечку. О, хрустнула по шее. Все, спокойно тебе. Не, ну, Симсы. Спочатку колекцию Кацін показать, окей? Так, это DLC на РДР. Дякую тобі, вялікі, за те, що завітав. Вельмі прыемна бачыць чалавека, які шарыць за Барбі. Так, гульнявы кампухтар трэба для таго, каб гуляць у Барбі. Добра. Уф. Запускаем гульню.
Давай, гульня, лети. Я сподіваюся, ти нормально будеш істи. У меня 1% на телефоне. Живи телефон, калі ласка. Мне вельмі потрібно. Добро пожаловать в чудесный мир моды. Ты хочешь стать самым модным дизайнером года? Хочу стать. Добро пожаловать в дизайнерскую студию. Если хочешь снова прослушать свое задание, нажми на Спочатку кнопку ми будемо «Компьютер». глядеть колекцію від чатика. Так. Сподіваюся, зараз все бачно. Я знову нічого не бачу. Так, все бачно. Я бачу тепер. На твічі. Это наше портфолио. Здесь мы можем... Вечеринка в пижам. Летняя вечеринка в Все. пижамах. Ви готові, чатик? Ви готові знову убачити гэту пригожость? Катсін, я сподіваюся, ти так само готова. Нажми на кнопку с всё. вопросительным знаком, если тебе нужна помощь. Зараз. Все. Представляю вам коллекцию одежды для вечеринок в пижамах. Автор Барби. Як у тебе ураження? Ад нашая цудоўная колекція. Лео Насрацы гэта наша гэта фішачка нашага бренду. Лео Насрацы. Шталт у нашай першай калекцыі таксама быў Лео Насрацы. Тут амаль не бачна. І Летние каникулы. у апошняй нашай калекцыі таксама Лео Насрацы. Хочаш паглядзець апошнюю калекцыю таксама? Першая яна не такая топавая. Вось, апошняя
больш-менш. Вось другая наша калекцыя, гэта наш магнум опус. Гэта лепшае, што гэтая гульня бачыла ўвогуле. Давай. Зараз трэба музыку ўключыць. Чакай. Шоу. Пришло время порезвиться на солнышке. Одежда для отдыха от Барби. Гэта гаджет калекцыя. Вось зараз вы можете бачыць аўтфіт натхнёны Віллі Харрінгтонам і ягонай іконік сцэнай у Арыдзе, дзе лазяць. Таксама можете заўважыць на шортах мадэлі сімвал сапраўднае мужчынскае сяброўства і класіка. It's a fucking deal. Do you like what you see? Swallow my cum. Наша другая мадэль, яна натхнёная строем Вена, якія называюць таксама вядомы як Лезермен. Вось вы можете бачыць часткі ягонага строю. Абсолютно айконік. 15,300. Вельмі практычны строй на кожны выпадак жыцця. Вельмі раем на і наш апошні строй, ён натхнёны той самай сцэнай у лесе, дзе якую таксама ведаюць як «Ocean I'm sorry», «Sorry for what». Вы можете убачыць таксама расцягнутую шырынку. Яна сімвалізуе адкрытасць да гэтага свету і жаданне даведвацца новае пра тое, як карыстацца сваім целам. А лісточкі яны сімвалізуюць лес. Я падазрую, табе гэтая калекцыя больш спадабалася. Трэба было каментаваць і піжамную папярэднюю калекцыю, таму што калі каментаваць, то больш зразумела, што мы укладвалі ў гэтае строе. Вось. Браво, майстра. Нажми на кнопку с вопросительным знаком, если тебе нужна помощь. Вось. Я могу показаць і першую калекцыю, але там музыка не такая рофільная. Я могу показаць яе. Не толькі мне, браво ўсяму чаціку. Мы ўсе разам рабілі гэту калекцыю. Дзякуй вялікі усім, хто натхніў мяне стварыць. Я спадзяюся, што крытыкі модныя часопісы. Нажми на кнопку с вопросительным знаком, если тебе нужна помощь. Я стану зорачкой фэшн-індустрыі. Добра. Гэх, вось мне заплацілі за гадзіну Сімсаў, але, шчыра кажучы, трэба было яе выдаліць. Я не буду гэта гуляць у Сімсы, я вельмі рана. Выйти из показа мод Барби. Але окей. Калі ўжо дазволіла нам, то трэба гуляць. Ты уверен? Аревуар, пока. Так, трэба заблакаваць магчымасць купляць яшчэ гадзіну Сімсаў.
каб вы яшчэ не Felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag. Bobby ain't nothing to play about. He wanna play in a playhouse. The f they gon' say now? I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, hold on, let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who it, me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nikki. all of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag. Johnny, my baby, tell me all the details for tomorrow. Johnny, my baby's hands, they grip my fingers when they're cold. He could be the one to make me never freeze again. Because no one is as romantic as him, I want you to know. Everyone told me life was hard, but it's a piece of cake. Even if Johnny has an accident. Трэба аднавіць Sims. Так, паглядзім, колькі там гігабайтаў. Ці ўвогуле варта падчас стрыма гэта рабіць. You would check your phone so you can't tell me you're okay. Because Johnny, my baby, did it always have to end this way? Cause one day
файлы обновляются на 12 гигабайтов. Я... Добре, не на 12, на 3. Я не упевнена. Ну, можемо трошки почекати, але прийдеться почекати. Можем, не ведаю. І здається, у мяне не так шмат фанатаў, аматараў Барбі на стрыме. Чамусьці я не зразумела, дзе яны ўсе. Вадзічка яшчэ адна.
мець вебку, якая не ўмантавана ў кампутар. Пойдем вам больш коткі пакажу. Я ведаю, што гэта галоўны кантэнт. Я, акотачка. Зіхаціш, салодзенькі хлебушак. Зашмат калор. Добра. Добра, запускаем гульню. Спрабуем яе запусціць. Спадзяемся, што яна працуе. Выйшла, дарэчы, дапаўненне пра конікаў. Але яго трэба спампаваць. Я яго не спампавала, таму яго не будзе сёння. Была б файная нагода яго праверыць, але не сёння ўжо. Добра, напэўна, я магу больш грамчэй гаварыць. Вось. Калі вы толькі не за тое, каб гэта быў цалкам стрым па ASMR. Так, нешта запускаецца, каляласачка. Каляласачка, працуй. Вельмі прашу. У імя хлебчыка. Наступным разам мы паспрабуем, паглядзім, што там за конікаў дадалі, таму што вось зараз пампаваць і разбірацца з гэтым мне не дужа хочацца. Хочацца пагуляць, таму што мне заўтра зноўку рана ўставаць і падымацца. І я не дужа... Мне трэба, карацей, выспацца як мага больш. Тым больш, што заўтра ўвечары я, па-першае, буду працаваць. Па-другое, увечары мы яшчэ ідзем з Крашам на прэм'еру Барбі. Мне хочацца не спаць на гэты момант і пажадана без кавы.
Не хочу підходити. Сонечко. Яна зноўку хлеб. Так. Тэрміновыя навіны. Котка пераўтварылася ў хлеб зноў. Зараз я прапатчу свае сімсы. Трошечку. Забатонілася. Так. Чекайте. Контент. Мяу. Мяу. Сорки, что светить у вочы. Мы поглядели на батончик. Нужно протягивать. Уф. Чекайте. Тримай. Так, здається, головне вийти з гульні. І можна патчити гульню. В сенсі ми нічого не робимо, у нас абсолютно легальна копія гульні. Гульня, запускайся, криласка. Гульня. Батончик. Добре. Є, конне ранчо. Сорки. Значит, так, что у нас тут є? Коники и их адукация. Теперь их можно ствараць у редакторы, ратаваць и куплять и разводить. Персонажи могут
постаці могуць засвоіць навык язды, а самі конікі развіваюць тэмперамент, спрытнасць і прыжкі, скокі, каб удзельнічаць у спаборніцтвах. Ага. Цяпер у нас яшчэ ёсць маленькія козачкі. О, можам жыць на ранча. Ага. Магчыма, павінна быць. Слухайце, давайце. О, рэлакс на ранчо у нас яшчэ ёсць. А, гэта праз тое, што перад замовай. Окей. Ей. Давайце. Я думаю, наступным нашым планам не на зараз, а на пасля стварыць павінна быць прыгода. Сан Секвоя больш для дрымхаусу падыходзіць. Ці нават нешта больш трапічнае. Вось тартоза. Дзякуй. Дзякуй за вадзічку. Вось, няхай тут будзе у нас дрымхаус. Спадзяюся, што для яго хопіць месца. Ага, нельга. Котка сышла, і цяперка яна, паходзе, хоча наладзіць мне асвятленне. Контент. Жанчына, хочаш на стрым?
ты? Все. Яна пайшла займацца сваімі справамі кацінамі далей. Мгм. Спрыт які. Мгм. Добра. Спробуем у Сулані. Тут сансеквою гэтую. Так, тут няма лотаў падыходзячых, халера ясна. Дзе? Мала. А, вось. На березе. Ну, лапу вымазала. Эх, коточка. Она там. Я уже тут. И она просто намагается ближе до вакенца подойти, бо там свежее поветра. Не могу отчинить вакенца больше, Сонечка. Сорки. Ты заходишь
газетки. Глядзіце, гэта конік, у якога вяночак. Можам узяць пікап? Ага, гэта старая. Ну, напэўна, будзе не так весела. Для тэсту нам трэба дарослага ўзяць. Ну, гром выглядае. Гэта як молнія Маквін, Маланка Маквін. Я лічу, што Маланка Маквін — гэта выбар чэмпіёна. А, ён маленькі. Маланка Маквін. Ёсць зайка. Гэта таксама маленькі. Бінга. Гэта стары конь. Добра, няхай будзе дымка тады. Давай, дымка, будзеш з намі. Смол. Ну. Ну, на смол мы зараз не покатаемся просто. Такі дзіўны палац, канешне. Старому Рудзі стары конь. Так, у Рудзі будзе стары конь. Мне тут сядзіць. Яна трэцца мне руку. А, дзякуй вялікі за камплімент. Але ведаеш, хто нас сапраўды найпрыгажэйшы? Ось, ці бачна цябе, пані? Ось яна. Яна. Яна.
добре. Дякую. Так, давайте назовем неяк нашого коніка. Так. Чатик, які у вас есть прапановы? По імёнам. Я не памятаю, як у коніка Барбі його ім'я, тому ми можемо нешта самі придумати. Так. Ідеально. Марудик Робертс. Так. Марудик. Нам треба для коніка предмети. Так, гэта у нас питомцы, пэўна. Гэта ежа для коніка, напэўна. Гэта вадзічка для коніка. Ежа. Стойла. Окей. Окей. О, кайфуша. О. Это ты нечто сказал, тебе подалось? Не, гэта конік у гульні. Ты голодная, Барби, чему ты голодная? Литерально только... Все, ты счастливенькая. Марудик. Есть. Есть Марудик. Normal. Normal. Слухайте, Барбі пригоди з коніком виглядають чудовно. Гэта топ-контент. Ну. Ти ж чудовненький. Ой, так. Обдымашки! А мы можем сесть на коня? Треба перапрануться тобі, до речі. О, так. Ружовенькое. Слухайте, ну все, гуляем далее. Я лечу. Отшмуреть.
Ну гэта топ-кантэнт. Добра. Мы на коніку. Мільярд скриншотикаў просто. Топ. Ну, мы звалимся, калі мы паскочым, напэўна. Давайте паспрабуем. Не, нельга, не хоча. Слухайце, калі вось так зрабіць здымак, то нібыта гэта скриншотик з той самай гульні, якую мы гулялі сёння. Хі-хі. Скриншотик. Хі-хі. Ну, Кен там тусіць нешта. Ага, у іх затапіла хату, я зразумела. Кен, адпачывай, калі ласка. Ну, хату мы им переставим потом. Новое место. Я думаю. Круто, у них
Я баюся топі давяраць кагосьці. Ненадзейны ён грамадзянін. Oh, are you your Bonnie? Круто! Слухайце, нягледзячы на тое, што мы амаль нічога не паглядзелі, я вельмі задаволеная тым, што мы вось паглядзелі на конікаў. Вось, я думаю, што на гэтым можна стрым скончыць. У нас уже гадзінка прайшла. Гадзіну мы ўсім не гулялі, але я лічу разам з тым часам, які я была вымушаная патраціць на тое, каб спампаваць усё і абнавіць Сімсы, таму што шчыра я хачу спаць і хачу выспацца перад заўтра і вам таго ж раю, таму што сёння не пятнічка, сёння чацвер і нам усім трэба выспацца, асабліва тым, каму заўтра па справам кудысьці ісці ці ехаць. Вось. Таму дзякую вам вялікі, мае даражэнькія, за тое, што завіталі на гэты стрым. Трошкі хаатычны, але я думаю, што было лямпавым, асабліва, калі мы муцілі калекцыю вось модную. Салодзенькіх вам сноў, мае даражэнькія. Вось вам яшчэ адзін раз цудоўная паненка. Ім спунькаць. Вось. І... Так, дзе хацеце. І дабраноч, мае даражэнькі, салодзенькіх вам сноў. Вось, зараз я пагляджу, ці стрыміць яшчэ хто-небудзь, на каго можна зрабіць рэйд. І можна заходзіць. Шчакотка. Не, ніхто не стрыміць, таму ніхто... Дабраноч, салодзенькіх вам сноў. І сустрэнемся з вамі на наступным тыдні. Так, усе спяць. І мне трэба спаць, і вам таксама. Вось, салодзенькіх вам сноў, мае даражэнькія. І сустрэнемся на наступным тыдні.